близок, сохрани нас, Твой залог. Мы блуждали в мире этом, но Спаситель нас искал, озарил небесным светом, на Голгофе оправдал. Благодать мы всей душою сознаем наш долг Тебе. Ты своею добротою приковала нас к Тебе. Мы так склонны заблуждаться, уходить с Твоих путей. Наше сердце, наши чувства для себя запечатлей. Аминь. Жараткан жалгыз Кудай өзүң гана түбөлүк өмүр бердиң Теңир мага канчалык адилетсиз күнөө кылдым бардыгын кечиргенсиң жаппай жалам өзүңдөй кечиримдүү болоюнчу дайыма рухуңа толоюнчу айтканын мен аткарып ата кебай мен сени сүйгөн улум мен сенин сүйгөн улум болоюнчу даңктасын теңир сени бүткүл адам сен чындык бул жашоону дүйнө жалган сыйынып тазим кылып бир өзүңө жашоомду өмүрүмдү сага арнайм өзүңдөй кечиримдүү болоюнчу дайыма рухуңда болоюнчу айтканын мен аткарып ата кебай мен сенин сүйгөн улум мен сенин сүйгөн кызың болоюнчу мээримдүү куткаруучу Ийса теңир жүрөккө тынчтык берип айткан сөзүң алсырап алдан тайып турсам дагы өзүңдөн кубат алам алсыз денем өзүңдөй адилеттүү болоюнчу арубак рухуңда
мен сенин сүйгөн улуу болоюнчу. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бізді сүйген Құдай Ата саға разыбыз. 저희들을 구원하셔서 주님이 역사하시는 라고 말씀하시는 거예요. Сілерге берілген сүйіменен бір-біріңерді сүйгілі деп атады. 그래서 여기 보시면요. Ана бұл жақты қарасақ, 마지막 말씀입니다. бүгінгі сөздің ақырғы аяты 요한일서 4장 7절 말씀인데요. бірінші жаққан 4 бөлім 7 аят. 같이 읽어 보시겠습니다. Бәріміз жоға қойлу. Сүйіктүүлерім, бірі-бірімізді сүйөлі. Анткені сүйүү Құдайдан. Ким сүйсө, ал Құдайдан туылған жана Құдайды билет. 이 말씀 잘 보십시오. Бұл сөздерді жақсылап қарасаңыздар, 사랑하는 자들아, сүйіктүүлерім, 우리가 서로 사랑하자. бірі-бірімізді сүйөлі. 이 요한 사도가 기록한 성경이잖아요. Бұл дағыша елші жақан жазған кітап. 내가 서로 사랑하라라고 말씀하신 게 아니죠. бірі-біріңерді сүйгілі деп атқан жоқ. 사랑하는 자들아, сүйіктүүлерім, 우리가 서로 사랑하자. бірі-бірімізді сүйөлі. 서로 사랑하자고 하신 말씀이잖아요. бірі-бірімізді сүйөлі деп атады. 요한도 형제와 자매를 사랑하고, жақандағы мен да сілерді сүйем. 형제와 자매도 요한을 사랑하고, бір туғандардағы жақанды сүйіп, 또 구원받은 사람끼리도 서로 사랑하고. құтқарылған адамдар бірі-бірін сүйіп. 그래서 사랑하는 자들아, ошол себептен сүйіктүүлерім, 우리가 서로 사랑하자. бірі-бірімізді сүйөлі деп атады. 사랑하는 자가 사랑하는 자마다
하나님께로부터 나서 하나님을 알고 Анткени сүйүү Кудайдан. Ким сүйсө, ал Кудайдан туулган жана Кудайды билет дейт. 서로 사랑하는 사람이 하나님을 아는 Мындай 사람이에요. бири-бирин сүйгөн адамдар гана Кудайды билген адамдар. 하나님을 안다고 자랑하지 마십시오. Кудайды билем деп мактанбаңыздар. 성경을 안다고 자랑하지 Же 마십시오. ыйык жазууну билем деп мактанбаңыздар. 내 속에 서로 사랑하는 마음이 없다면요. Эгерде ошондой болсо дагы жүрөгүмдө сүйүү жок болсо, 하나님을 모르는 사람이죠. анда ал Кудайды билбеген адам. 진짜 안다면 Эгерде чындап билген болсо, 주님 우리를 사랑해 주신 것처럼 Теңир бизди кандай сүйгөн болсо, 서로 사랑해야 되는 거예요. бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. 우리 올 한 2026년도에는 Биз ушул 2026-жылы 물론 많은 일도 해야 되겠지만 албетте да көптөгөн иштерди кылышыбыз керек. 가장 중요한 이 말씀 Бирок эң маанилүү болгон ушул сөздү 사랑하는 자들아 우리 수육. 서로 사랑하자. сүйүктүүлөрүм бири-бирибизди сүйөлү. 이 말씀 마음에 담아두고 Ушул сөздү жүрөгүңүздөргө жазып сактап алыңыздар. 그 사랑을 잃어버리면 안 됩니다. 이 사랑을 잃어버리면 Биз 안 бул 돼요. сүйүүнү жогото алсак болбойт. 주님은 그런 사람을 역사하지 않기 Анткени 때문입니다. Теңир андай адамдар аркылуу иштебейт. 그래서 우리는 정말 주님 오실 때 살아있는 채로 주님을 만날 수 있는 시대에 우리가 살고 있잖아요. Биз тирүү кезибизде Теңир менен жолуга турган убакта жашап атпайбызбы? 우리는 죽음을 보지 않고 주님을 만날 수 있는 시대에 살고 Биз 있습니다. өлбөй туруп Теңир менен жолуга турган убакта жашап атабыз. 곧 주님을 만나게 될 거예요. Жакында Теңир менен жолугабыз. 우리 그 앞에 어떻게 서야 될까요? Ошондой болсо анын алдында турганда кандай абалда турушубуз керек? 우리 지난주에 연극했죠. Ошо өткөн жумада сценка коюп беришпедиби? 그때 자매님이 주님께 안기잖아요. Бир тууганыбыз чуркап барып Теңирди кучактады. 예수님하고 달리가 안기잖아요. Ыйса деп чуркап барып кучактады. 주님 그 자매를 칭찬해 주셨지 Анан 않습니까? Теңир ошол бир тууганыбызды мактады. 우리 그런 모습이 돼야 될 거예요. Барыбыз ошондойчо болушубуз керек. 우리가 너 일을 많이 했냐고 했는 것을 물어보신 것이 아니고 Көп жумуш кылдыңбы деп сураган жок. 너 얼마나 일했는가 보자 물어보신 것이 아니고 Канчалык иштедің карайынчы деген жок. 네가 얼마나 사랑했냐 Ошо бизден сен канчалык деңгээлде 그걸 сүйдүң? 먼저 따져보실 Биринчи 거라고. ошону сурайт. 그런 다음에 Ошондон кийин анан 네가 정말 나를 위해 수고해 주었구나 сен мен үчүн эмгек кылдың 라고 말씀하실 거예요. деп айтат. 왜 우리에게 새로운 계명을 Анткени ал 주셨잖아요. бизге жаңы осуят берген да. 딱 한 가지를 주셨습니다. Бир эле нерсени берген. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Мен силерди кандай сүйсөм, силер да бири-бириңерди ошондой сүйгүлө дейт. 우리 주인 계명이고 Бул Теңирдин бизге берген осуяты. 우리가 올 한해 마음에 새겨야 될 말씀이겠죠. Биз ушул жылы жүрөгүбүзгө жазып алыш керек болгон сөз. 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘 2026년도 또 새해 첫 주일을 우리에게 허락해 주셨습니다. Бүгүн 2026-жылдын биринчи жумасын бизге уруксат бердиң. 오늘 우리에게 귀한 말씀으로 교훈을 해 주셨습니다. Бүгүн бизди баалуу кымбат сөз менен насаат бердиң. 오늘 배운 말씀을 마음에 잘 담아둘 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бүгүн үйрөнгөн сөздү жүрөгүбүзгө бекем сактап алууга жардам бере көр. 올 한해 주님의 큰 역사를 경험하기를 원합니다. Ушул жылдын ичинде Теңирим сен улуу иштериңди көргүбүз келет. 또 그 일을 위해서 우리가 먼저 서로 사랑하라는 계명을 마음 깊이 새길 수 있도록 인도해 Ал 주시옵소서. иштер үчүн биз баарынан мурда бири-бириңерди сүйгүлө деген осуятты жүрөгүбүзгө жазып алууга жардам бере көр. 사랑으로 모든 일을 행할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Сүйүү менен баардык ишти аткарыла турганыбыздай кыла көр. 오후의 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. Түштөн кийин боло турган баардык чогулуштарды Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 찬송하시겠습니다. Даңтоону чогуу ырдайлы барыбыз. 네, 83장입니다. 83-чү даңтоору, 83-чү даңтоору.
교회 가운데 불러주시니 감사를 드립니다. Бизди куткарып, өзүңдүн денең болгон жыйынга бизди чакырып алгандыгың үчүн ыраазычылык билдиребиз. 항상 저희들을 주님의 몸된 교회 가운데서 말씀으로 양육하시며 또 힘을 주시니 감사를 드립니다. Бизди дайыма өзүңдүн денең болгон жыйындын ичинде дайыма азыктандырып, күч берип жатканың үчүн ыраазычылык билдиребиз. 그리고 저희들에게 2026년이라는 새로운 한 해를 시작하게 해주셨습니다. Жана бизге 2026 деген жаңы жылды баштаганга жол бердиң. 올 한 해 모든 시간을 하나님의 영광을 위해 사용하길 원합니다. Ушул жылдын баардык убакыт саатын Кудайым сенин даңкың үчүн колдонгубуз келет. 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살기를 원합니다. Кудайым сага жаккан, сени ыраазы кылган жашоо менен жашагыбыз келет. 우리의 마음과 생각을 항상 일깨워 주셔서 주님의 뜻을 이루는 삶을 살아가도록 도와주시옵소서. Биздин жүрөктөрүбүздү жана ойлорубузду ойготуп, дайыма сен эркиңди аткарып жашагыдай кыла көр. 우리 귀한 형제와 자매님들 가정 늘 주님이 보살펴 주시옵소서. Биздин ар бир тууганыбыздын үй бүлөсүнө өзүң кам көрөгөр. 하나님을 섬기는 일에 또 복음을 전하는 일에 부족함이나 어려움이 없도록 주님이 돌봐주시옵소서. Теңирим сага кызмат кылып жатканда ар кандай кыйынчылыктар болбош үчүн өзүң жардам бере көр. 무엇보다 우리 마음에 능력을 충만하게 채워 주시옵소서. Ошондой эле биздин жүрөктөрүбүздү күчкө толтура көр. 은혜와 사랑으로 우리 마음을 충만케 채워 주시옵소서. Биздин жүрөгүбүздү ырайым жана сүйүү менен толтурушуңду суранабыз. 그래서 불쌍한 영혼들에게 이 은혜 복음을 잘 전할 수 있도록 주님께서 도와주시옵소서. Жана аянычтуу жандарга ушул ырайым жөнүндө жакшы кабарды жеткизиш үчүн жардам бере көр. 또 우리 형제와 자매들에게 사랑을 많이 베풀 수 있도록 주님께서 인도해 주시옵소서. Жана бир туугандарга көп сүйүүбүздү көрсөтө ала тургандай кылып, Теңирим бизди жетектей көр. 우리 가운데 건강이 좋지 못한 분들도 계십니다. Биздин арабызда ден соолугу начар болуп жаткандар дагы бар. 주님께서 건강을 지켜 주시옵소서. Теңирим ден соолуктарын өзүң сактай көр. 또 생활에 어려움을 겪고 있는 성도님들도 계십니다. жана жашоосунда кыйынчылыктарга кабылган бир туугандарыбыз дагы бар. 그 모든 어려움 가운데 주님만을 바라보며 의지할 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Ошол кыйынчылыктардын ичинде Теңирим сага гана таянып жашагыдай кыла көр. 또 주님이 세우신 이 나라에 우리 교회들이 있습니다. Ошондой эле Теңирим сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарыбызды ишенимде бекем тургуза көр. 올해는 더 많은 지역에 더 많은 사람들에게 복음이 전해질 수 있도록 주님께서 인도해 주시옵소서. Быйылкы жылы дагы көптөгөн адамдарга жана көптөгөн аймакка жакшы кабарды жеткизүүгө жардам бере көр. 이번 주부터 전도 집회가 계획되어 있습니다. Ушул жумадан баштап семинар өткөзгөн жатабыз. 이러지 많은 영혼들을 주님 앞으로 인도하는 귀한 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Көптөгөн адашкан жандарды Теңирим сен алдыңа алып келе турган баалуу убакыттардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 오늘 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн баардык убакыт саатын Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 오늘 성경 같이 배울 말씀은 요한복음 13장 34절과 35절 말씀입니다. Бүгүн биргеликте ыйык жазуудан үйрөнө турган сөздөр бул жаккан 13 бөлүм 34 жана 35 аяттар. 우리 같이 읽어 보시겠습니다. Баарыбыз биргеликте чогуу окуйлу бийик үн менен силерге жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар силердин менин шакирттерим экениңерди билишет. 2026년을 시작하면서 원래 우리 교회가 무엇을 보고 달려가야 될까를 많이 생각해 봤습니다. Бул 2026 жылды баштап жатып, ушул жылы биздин жыйыныбыз кайсыл максатка карай чуркаш керек экендиги жөнүндө көп ой жүгүрттүм. 그리고 우리 구원받은 형제와 자매님들 마음속에 꼭 가져야 될
중요한 말씀이 뭔가를 생각해 봤어요. Жана биздин бир туугандарыбыз жүрөктөрүндө кайсыл нерсени бекем сактап жүрүш керек деп да көп ой жүгүрттүм. 한 해를 시작하면서 각자 마음의 목표가 있을 겁니다. Жаңы жылды баштап жатканда ар бирөөбүздүн жүрөгүбүздө максаттарыбыз болот. 한국 교회는 이 동계 수련회를 통해서 1년을 살아갈 수 있는 표대 말씀을 각각 정합니다. Мисалы үчүн Кореяда кышкы конференцияда айтылган сөз аркылуу ар бирөөсү бир жылга ошо кайсыл максат менен жашаарын чечишет. 나는 올해 이렇게 살아보겠습니다라고 스스로 서원하는 거죠. Мисалы үчүн ал күнү алар мен быйылкы жылы ушундай жашап көрөм деп жүрөктөрүндө чечим чыгарып ант беришет. 우리 형제와 자매님들도 그런 목표가 있으시죠? Сиздерде дагы ошондой максаттарыңыздар барбы? 달려가는데 목표가 없으면 안 되잖아요. Чуурка баратабыз, бирок максатыбыз жок болсо болбойт да. 내가 어디로 가야 되지? 이렇게 이제 방황을 하게 됩니다. Анткени антип журкай берсек, мен каяка журкашым керек деп адашып калабыз. 분명한 목표를 정하셔야 돼요. Ошол себептен так максат коюш керек. 저는 교회 목표를 한번 생각해 봤습니다. Ошондуктан мен дагы жыйындын максаты жөнүндө ойлонуп көрдүм. 우리 비식계 교회가 올 한 해 어떤 목표를 바라보고 달려가야 될까? Биздин Бишкек жыйыныбыз быйылкы жылы кайсыл максатка карай журкаш керек деп. 그 목표로서 오늘 이 본문의 말씀을 제가 생각해 봤어요. Анан ошол максат менен журкаса жакшы болмок деп бүгүнкү сөздү даярдадым. 예수님이 우리를 사랑하신 것처럼 너희도 서로 사랑하라고 말씀하셨잖아요. Ыйса бизди кандай сүйсө, силер да бири-бириңерди ошондой сүйгүлө деп атат. 그래서 우리의 목표는 이렇게 생각하면 되겠습니다. Биздин максатыбызды мындай деп эсептесек болот. 주님이 우리를 사랑하신 것 같이 우리도 서로 사랑하자. Теңир бизди кандай сүйсө, биз дагы бири-бирибизди ошондой сүйөлү деп. 사랑하라가 아닙니다. Сүйгүлө эмес, 사랑하자. сүйөлү. 나도 여러분들을 사랑하고 Ошо мен дагы сиздерди сүйүп, 여러분들도 저를 사랑해 주시고 сиздер дагы мени сүйүп. 또 우리 좌우에 앉아 계신 분들이 계시죠. Жана жаныбызда отурат го адамдар. 한번 쳐다보세요. Бири-бириңиздерди карап койсоңуздар, 내가 올 한 해 사랑해야 될 사람들이에요. быйыл мен ушул адамдарды сүйүшүм керек. 주님이 우리를 사랑해 주신 것처럼 Теңир бизди кандай сүйгөн болсо, 우리도 옆에 있는 형제와 자매들을 사랑해야 돼요. биз дагы жаныбыздагы бир туугандарыбызды сүйүшүбүз керек. 내 걸 가지고 사랑하는 것이 아닙니다. Сүйүүнү биз өзүбүздүн сүйүүбүз менен сүйгүлө деп жаткан жок. 주님이 우리를 사랑해 주신 그 사랑을 가지고 Теңир бизди сүйгөн сүйүү менен 우리 형제와 자매님들을 내 몸처럼 사랑해야 돼요. бир туугандарыбызды өзүбүздү кандай сүйсөк ошондой сүйүшүбүз керек. 아마 이 말씀은 마지막 시대를 살아가는 우리 그리스도인들에게 꼭 필요한 말씀입니다. Бул сөз болсо дүйнөнүн акырында жашап жаткан машаякчылар үчүн сөзсүз керектүү сөздөр. 사랑이 식어지면 무슨 일이 생기죠? Анткени эгерде сүйүү муздаса кандай иштер болот? 작은 일에도 서로 원망합니다. Анда мына кичинекей иш үчүн эле бири-бирибизге нааразы боло беребиз. 마음이 상하잖아요. Жүрөгүбүз жараланып кала берет. 그리고 교회 사랑이 식어진다면 Эгерде жыйында сүйүү муздаса, 형제자매들을 교제에서 점점 멀어지게 만드는 거예요. анда бир туугандарды акырын-акырындан барлашуудан алыстатабыз. 또 사랑이 식어지게 Жана 되면 эгерде сүйүү муздаса, 교회를 떠나는 사람들도 анда 있습니다. жыйындан кетип калганда адамдар болот. 그리고 무엇보다 교회 사랑이 식어지면요. Дагы баарынан мурда ошо эгерде жыйында сүйүү муздап калса, 주님이 우리에게 부탁하신 복음을 전할 수가 없습니다. Теңир бизге тапшырган жакшы кабарды тарата албай калабыз. 주님이 역사하지 않으시기 때문이죠. Анткени Теңир иштебей коет. 그래서 우리가 올 한 해 주님이 우리를 사랑하신 것처럼 서로 사랑하는 한 해가 돼야 됩니다. Ошол себептен быйылкы жыл Теңир бизди кандай сүйгөн болсо, бири-бирибизди ошондой сүйгөн жыл кылышыбыз керек. 예수님께서 마지막 때에 일어날 일들을 마태복음에서 쭉 말씀해 주고 계시지 않습니까? Иса болсо Матай жазган жакшы кабарда дүйнөнүн акырында кандай иштер болору жөнүндө айтып бербеди беле? 마태복음 24장 12절에 보시면 Матай 24-бөлүм 12-аятты карасак, 마지막 때가 되면 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라 하고 말씀을 하셨습니다. тартипсиздиктин көбөйүү себебинен көбүндө сүйүүнүн ысыгы кайтат деп айткан. 사랑이 점점점 식어간다는 거죠. Сүйүүнүн ысыгы кайтат деген бул акырын-акырындан муздайт деген сөз туурабы? 가족 간의 사랑도 식어가고 Мындай үй бүлөнүн ортосундагы сүйүү муздайт. 또
이웃과의 사랑도 점점 식어가고 мындай жакындардын арасында дагы сүйүү муздайт. 특히 교회도 마찬가지예요. Бул жыйынга дагы тиешелүү. 사랑이 점점점 식어갈 수도 있습니다. Сүйүүнүн ысыгы кайтышы мүмкүн. 그러면 하나님이 역사하실 수가 없어요. А эгерде андай болуп калса, анда Кудай иштей албайт. 그래서 이 말씀을 깊이 생각해 봐야 됩니다. Ошол себептен бүгүнкү сөздүн үстүнөн терең ой жүгүртүп көрүш керек сиздер. 사도 바울이 디모데 후서 3장에 보면 마지막 때에 일어날 일들을 쭉 말씀해 주고 계시죠. Ошо экинчи Тиметейге жазылган экинчи катта элчи Паул дүйнөнүн акырында кандай иштер болоор жөнүндө айтып кеткен. 디모데후서 3장 1절부터 말씀해 보면 Экинчи Тиметейге 3 бөлүм 1 аяттан баштап карасак, 한번 읽어 мен 보실래요? окуп берейин. Акыркы убакта оор күндөрдүн келерин бил. 자, 마지막 때가 되면 사람들이 많은 것으로 고통을 받게 될 것이다. Акыркы убакытта оор күндөр келет. Көптөгөн адамдар көп нерседен кыйналышат. 무엇이라 말씀하시죠? Анан дагы эмне деп айтып жатат? 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑할 것이다. Анткени адамдар өзүн өзү сүйүүчү, акчаны сүйүүчү болот дейт. 자기만 생각한다는 거죠. Өзүн гана ойлогон адам болуп калат. 내 생각이 중요해. Менин оюм маанилүүрөөк деп. 자기를 사랑합니다. өзүн өзү сүйүүчү 그리고 돈을 사랑하잖아요. жана акчаны сүйүүчү. 그러죠? туурабы? 돈만 된다면 эгер акча таба турган жер болсо, 가족도 속이고 이웃도 속이고 친구도 속여요. үй бүлөсүн дагы, кошуналарын дагы, досторун дагы алдайт. 그리고 자기를 내세우고 뽐내죠. жана бой көтөргөн, 그리고 남을 무시합니다. менсинген, башкаларды кемсинтип, 그리고 부모를 거역하죠. заар тилдүү жана ата энесине баш ийбес. 이 마지막 때가 되면 이 자녀들이 부모님 말씀을 거역한대요. дүйнөнүн акырына жакындаган сайын балдар ата энесине баш ийбес болуп калат дейт. 그리고 감사하지 않죠? жана жакшылыкты билбеген. 정말 감사할 일이 얼마나 많이 있는데요. Мисалы үчүн бул мындай ыраазычылыкты билбеген, мындай ыраазы боло турган иш аябай көп го негизи. 남들이 나에게 은혜를 베풀어 줘도 башкалар мага ырайымын төгүп берип атса дагы, 그걸 감사할 줄을 몰라요. ал нерсеге ыраазы болгонду билишпейт дейт. 그리고 거룩하지 않죠? жана кудайсыз, 이제 자기 마음대로 살아가는 거예요. өзү каалагандай жашашат. 또 3절 4절에 Анан 보면 3, 4 아яттарды карасак, 무정하죠. 정이 없다는 겁니다. мындай элдешпес дейт. 그리고 원통함을 풀지 않아요. Анан өзүн өзү кармай албаган. 딱 마음에 복수심을 가지는 겁니다. элдешпес деген болсо, бул мындай жүрөгүндө өч болуп калат да. 너 나한테 그렇게 했지. Сен мага ушундай мамиле кылбадың беле? 나도 너에게 복수할 거야. ошондуктан мен сенден өч алам деп. 똑같이 대해줄 거야. сен мага кандай мамиле кылсаң, мен да сага ошондой мамиле 그 кылам деп. 마음을 계속 가지고 있다는 거죠. ушундай нерсени жүрөгүндө алып жүрө берет дейт. 그래서 참소하잖아요. жана ушакчы. 없는 말을 치어내서 그 사람을 비난하기도 하고. ушакчы деген мындай ал адам кылбаса деле мындай жалган жалаа жаап, айыптап ал адамды. 그리고 절제 참지를 못해요. анан өзүн өзү кармай албаган. 사납죠? кара мүртөз. 지금 정말 사람들이 사납습니다. азыр адамдар аябай кара мүртөз болуп калды. 제가 이 나라 온 지 6년이 됐는데 мен кыргызстанга келгениме 6 жыл болуп калды. 그때 길거리 차를 타고 지나가면요. анда жаңы келгенде машина менен жолдо баратсаң, 빵빵 소리가 거의 안 났어요. мындай көп сигнал беришчү эмес да. 사람이 지나가면 차가 딱 멀찍이 차가 서주는 거예요. эгерде мына жолдон өтүп баратсаң, машиналар алыс жактан эле токтоп берчү. 서로 양보하잖아요. бири бирине орун берчү. 당신 먼저 가시라고. мындай көрсөтүп турчу, бири өтүп кетиңиз деп. 지금은 어떨까요? азыр кандай болуп калды? 1초도 안 기다려줘요. 1 секунд дагы күтүшпөйт. дароо сигнал беришет. 막 화를 내고 ачууланышат. 난폭 운전을 하고 аябай өздөрү каалагандай айдашат. 서로 눈을 흘기고 싸우고 анан бири бирин жаман көздөр менен карап урушат. 그러죠? туурабы? 이렇게 바뀌는 거예요. ушундай өзгөрүп баратат. 그리고 선한 것을 좋아하지 ан 아니하며 жакшы нерсени жек көргөн дейт. 또 배반하여 팔며 배신한다는 거죠. чыккынчы, кара өздү чыккынчы бул мындай сатып кетет деген сөз туурабы? 친구도 배신하고 досун дагы сатып кетет. 형제와 자매들도 배신하고 жыйындагы бир туугандарын дагы сатып кетет. 가족들도 배신하는 거예요. үй бүлөсүн дагы сатып кетет. 그리고 조급하죠. жана көдөнүн көтөргөн. 그리고 스스로 자기를 높입니다. кара өзгөй көдөнүн көтөргөн дейт. 그리고 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 кудайга караганда ырагатты сүйгөн.
그냥 즐거운 것만 쫓아가는 거예요. мындай кубаныч тартуулай турган нерсенин гана артынан чуркап жүрөт. 하나님은 잊어버리고 즐거운 것만 쫓아가잖아요. Кудайды унутуп коюп, кубаныч тартуулаган нерсенин артынан гана түшүп алган. 5절에 보면 5-аятты карасак, 경건의 모양은 있지만 능력은 부인하는 자니. такыба болуп көрүнгөн, бирок такыбалыктын күчүнөн баш тарткан адамдар болушат. 다들 나름대로의 종교를 가지고 있습니다. Адамдарды карасак, өздөрүнүн ишенген диндери бар. 이 나라는 많은 종교들이 있잖아요. Кыргызстанда дагы көп диндер бар. 그리고 예배 시간 되면 많은 사람이 사원에도 가고 교회도 오기도 합니다. Табуну убактысында, мисалы үчүн мечитке барышат, же жыйындарга барышат. 그 모양은 가지고 있어요. Ошондой такыба болуп көрүнүшөт. 하지만 정말 그렇게 살아갑니까? Бирок ошол айтылган боюнча жашап жатышабы? 우리도 생각해 봐야 돼요. Биз дагы өзүбүз жөнүндө ойлонуп көрүшүбүз керек. 우리가 매주일 그리고 수요일마다 말씀을 배웁니다. Биз сиздер менен жекшемби күн сайын, шаршемби күн сайын сөз үйрөнөбүз. 우리 배운 말씀을 얼마나 실천하고 계시죠? Бирок үйрөнгөн сөздөрүбүздү канчалык деңгээлде иш жүзүндө аткарып жатабыз? 듣고 잊어버리지 않습니까? Же биз жөн эле угуп коюп анан унутуп калып жатабызбы? 그렇게 반복해서 말씀을 드려도 순종하지 않잖아요. сөздү кайра кайталап айтып жатсаң дагы тил албагандар бар. 이게 우리 모습이기도 하고 Биз дагы ушундай болуп жатабыз. 지금 시대 사람들의 모습이기도 합니다. Азыркы доордогу адамдардын көрүнүшү дагы ушундай. 사도 바울은 무엇이라 말씀하고 있죠? Элчи Паул дагы кандай сөздөрдү айтып жатат? 그렇게 살지 말고 그들에게서 돌아서라고 말씀하고 있는 거예요. Силер антип жашабагыла, ошондойлордон алыс болгула деп атат. 우리는 하나님의 자녀입니다. Анткени биз Кудайдын балдарыбыз. 하나님의 자녀로서 세상 사람들처럼 살면 안 되죠. Кудайдын балдары катары дүйнөдөгү адамдар жашагандай жашай берсек болбойт. 세상은 점점 이제 마지막으로 가고 있어요. Анткени дүйнө акырын өзүнүн акырына жылып баратат. 사람은 점점 악한 길로 달려가고 있습니다. Адамдар ошо тынымсыз, мыйзамсыз жолдо кетип баратышат. 이 사도 바울이 좀 전에 말씀해 주신 것처럼. Элчи Паул жаңы эле айтып кеткендей, 근데 우리는 어떻게 해야 되죠? ошондой болот атса дагы биз кандай болушубуз керек? 그런 사람들로부터 돌아서라 말씀하죠. Ошондой адамдардан алыс болушубуз керек. 그렇게 살다가 주님 만나면 안 되기 때문에. Анткени алардай жашап атып Теңир менен жолугуп калсак болбойт. 우리는 어떤 삶을 살다가 주님을 만나야 될까요? Ошондой болсо биз кандай жашоо менен жашап жатып Теңир менен жолугушубуз керек? 깨어 있어야죠. Сергек жүрүшүбүз керек. 그리고 정말 구원받은 사람으로서의 합당한 삶을 살아야죠. Жана куткарылган адам катары туура татыктуу жашоо менен жашашыбыз керек. 그러다가 주님을 만나야 돼요. Ошондой жашоо менен жашап атып анан Теңир менен жолугушубуз керек. 베드로 사도가 이런 말씀을 하시죠. Элчи Петр мындай сөздөрдү айткан болчу. 정말 만물의 마지막에 가까웠다. Бардык нерсенин аягы жакын дейт. 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. Ошондуктан акылдуу болгула жана сыйынуу үчүн сергек болгула дейт. 어떻게 하라고요? Эмне болгула дейт? 정신을 차리고 Акылдуу болгула дейт. 근신하여 깨어서 жана сергек болгула деп атат. 항상 기도하는 삶을 살아야 된다. сыйын үчүн сергек болуп, дайыма үзгүлтүксүз сыйынган жашоо менен жашаш керек 그리고 дейт. 한 가지를 더 말씀해 주세요. Анан дагы бир нерсени айткан болчу. 우리 8절을 같이 읽어 보시겠습니다. 8-аятты баарыбыз бийик үн менен чогуу окуйлу. Баарынан мурда бири-бириңерди ынталуулук менен сүйгүлө. Анткени сүйүү көп күнөөлөрдү жаап коет. 어떻게 하라고요? Эмне кылгыла деп атат? 무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니. Баарынан мурда бири-бириңерди ынталуулук менен сүйгүлө дейт. 그냥 사랑하는 것이 아니고요. жөн эле сүйгүлө деген жок. 열심으로 서로 사랑하라고 하잖아요. бири-бириңерди ынталуулук менен сүйгүлө деп атат. 그렇지 않으면 신앙이 그만 무너지기 때문입니다. Анткени андай болбосо анда ишенимибиз кулап калат. 열심으로 서로 사랑할지니. бири-бириңерди ынталуулук менен сүйгүлө дейт. 사랑은 허단 많은 죄를 덮느니라. Анткени сүйүү көп күнөөлөрдү жаап коет. 그 사랑이 나와 형제 자매 우리 서로의 성도들의 허물을 덮어주는 거예요. Ушундай сүйүү бири-бирибиздин бир туугандардын күнөөлөрүн жаап коет. 여러분 완전하신 분이 계실까요? Сиздердин араңыздарда жеткилең адам барбы? 저도 완전하지 못해요. Мен дагы жеткилең эмесмин. 여러분들도 마찬가지입니다. Сиздер деле ошондой турабы? 여러분들 우리가 남들이 나 욕 안 할 것 같아요. Кандай ойлойсуздар, мени эч ким жамандабайбы? 나의 잘못한 거 말 안 할 것 же 같습니까? мен туура эмес кылып аткан иштеримди эч ким айтпайбы? 저도 잘못하는 것이 많이 있을 거예요. ошо мен да көп туура эмес иштерди кылам. 여러분들도 마찬가지입니다. ошо сиздер дагы турабы? 근데 사랑이라는 게 뭐죠? Бирок сүйүү деген эмне экен? 허물을
덮어주는 게 사랑이잖아요. ошол кемчиликтерин жаап коюу бул сүйүү. 그래서 무엇보다 열심으로 서로 사랑할지니 Анан ошол себептен эмне деп атат? Бири бириңерди ынталуулук менен сүйгүлө. 사랑은 많은 죄를 덮느니라. Анткени сүйүү көп күнөөлөрдү жаап коет. 그래서 그 사랑이 우리의 교제를 계속 지켜주는 거예요. Анан ушул сүйүү биздин баарлашыбызды сактайт. 사랑이 없으면요. А эгерде сүйүү жок болсо, 난 누구 보기 싫어서 교회 안 나갈 거야. мен ушул адамды көргүм келбегендиктен жыйынга барбайм 그런다니까요. деп айтышат. 교제에서 점점 멀어지게 되고 Анан жыйындан алыстап кетишет. 나중에는요. А кийин болсо 교제를 떠나버릴 수도 있어요. баарлаштан такыр эле кетип калышат. 그래서 마지막에 되면 될수록 열심으로 서로 사랑할지니. Ошол себептен дүйнөнүн акырына жакындаган сайын бири бириңерди ынталуулук менен сүйгүлө деп атат. 이렇게 베드로 사도가 말씀해 주신 거예요. Элчи Петр ушундай сөздөрдү айткан. 예수님의 제자 가운데 사도 요한이라는 제자가 있죠. Ыйсанын шакирттеринин ичинен элчи Жакан деген шакирти бар го. 사도 요한은 요한복음을 기록했고 Элчи Жакан болсо Жакан жазган жакшы кабарды жазган. 요한 1서, 2서, 3서를 기록했고 요한 계시록을 Ошо 기록했어요. биринчи Жакан, экинчи Жакан, үчүнчү Жакан жана Аян китебин жазган. 이 요한은 다른 제자들과 다르게 마지막까지 살다가 이제 나이가 드셔서 돌아가셨습니다. Элчи Жакан деген болсо, мындай башка шакирттерине салыштырмалуу ал мындай картайып анан көз жумган. 그리고 마지막 계셨던 곳이 에베소 교회라고 알려져 있죠. Анан акыркы болгон жыйыны ошо Эфес жыйынында болгон деп айтылат. 근데 이 사도 요한이 계속 반복해서 하는 말들이 있어요. Бирок ошол элчи Жакандын кайра кайталап айткан сөздөрү бар. 무엇을 제일 강조하시는 줄 아십니까? Ал эмнеге аябай басым жасаган билесиздерби? 사랑이에요. Сүйүүгө. 그래서 요한을 보고 사랑의 사도라고 그래요. Ошол себептен Жаканды дагы сүйүүнүн элчиси деп да атап коюшат. 마지막까지 계속 서로 사랑하라 설교를 하셨다고 Ал 그럽니다. болсо өмүрү өткөнчө бири бириңерди сүйгүлө деген сөз өткөн 그러니까 экен. 제자들이 좀 질문을 했대요. Ошол себептен шакирттери андан да сурап көрүптүр. 정말 나이도 정말 많으시고 Картайып калды да. 이제 언제 주님이 가실지 모르는데 Качан Теңирдин кучагына кетери белгисиз. 우리에게 당부하실 말씀이 없으십니까? Ошондой сурашкан экен. Бизге мындай керези катары айтып кете турган сөзүңүз жокпу деп. 그렇게 부탁을 했다고 그래요. Андеп ошо сурашыптыр. 마지막 한 말씀을 해주십시오. Ошо акыркы сөздөрүңүздү айтып кетиңиз деп. 뭐라고 말한 줄 아세요? Дегенде эмне деп айткан дейт билесиздерби? 물론 저는 직접 듣지는 않았습니다. Албетте мен аны өзүнөн уккан эмесмин. 하지만 알려진 유명한 말이에요. Мындай ошо ооздон оозго айтылып келген сөздөр бар го. 내가 서로 사랑하라. Ошондо бири бириңерди сүйгүлө деп айткан дейт. 그것으로 족하니라. Анан ошол жетиштүү деп. 저는 예전에 그 말을 들었어요. Мен бул сөздү мурун эле уккам. 또 이렇게 생각했습니다. Анан ал кезде укканда мындай деп ойлогом. 정말 요한은 사랑의 사도이고 Чындап Жакан сүйүүнүн элчиси. 마지막까지 사랑을 강조하셨구나라고 생각을 했는데 Анан өмүр өткөнчө сүйүүгө басым жасаган турбайбы деп ойлогом. 점점 시간이 지나면 생각이 좀 바뀌었어요. Бирок убакыт өтүшү менен оюм өзгөрдү. 왜 요한이 마지막까지 서로 사랑하라고 말씀을 했을까? Эмне себептен Жакан өмүрү өткөнчө бири бириңерди сүйгүлө деп сүйүүгө басым жасаган? 서로 사랑하기만 하면 그것으로 만족이 된다. Анан эгерде бири бириңерди сүйсөңөр ошол жетиштүү болот деп. 왜 그 말씀을 했을까? Эмне үчүн мындай сөздөрдү айткан? 지금은 정말 이해가 돼요. Анан азыр анын сөздөрүн түшүнүп атам. 우리에게 제일 중요한 게 뭐죠? Анткени биз үчүн эң маанилүү нерсе бул эмне? 물론 많은 말씀을 배우는 것도 중요하고 Албетте сөздү көп үйрөнүү дагы маанилүү. 주님께 자신의 몸을 드리는 헌신도 물론 중요해요. Мындай өзүбүздү толук Теңирге арнаганыбыз дагы маанилүү. 하지만 제일 중요한 게 뭐죠? Бирок эң маанилүүсү эмне? 신앙생활의 기초가 기본이 뭘까요? Ишеним жашоонун эң негизги нерсеси эмне? 바로 서로 사랑하는 거예요. Бири бирибизди сүйгөнүбүз. 이게 신앙의 기본이며 신앙의 전부라고 말할 수 있어요. Бул ишенимдин негизи жана ишенимдин өзү деп айтсак болот. 그래서 서로 사랑한다면요. Эгерде биз бири бирибизди сүйсөк, 주님은 그것으로 만족하시는 거예요. анда Теңир ошол жетиштүү деп карайт. 그리고 우리를 통해서 많은 일을 이루어 가십니다. Жана биз аркылуу көптөгөн иштерин аткарат. 하지만 서로 사랑하지 않는다면 Бирок эгерде биз бири бирибизди сүйбөсөк, 주님은 정말 근심하실 것이고 анда Теңир аябай капаланат. 우리를 통해서 아무 일도 하실 수가 없는 Жана 거예요. биз аркылуу эч кандай иш аткара албайт. 정말 중요한 게 뭘까? Ошондо эң маанилүү нерсе эмне болуп атат? 정말 서로 사랑하는 것이구나. Бири бирибизди сүйгөндүгүбүз. 서로 사랑한다면 그것으로
끝나는 것이구나. Анан бир бирибизди сүйсөк ошол жетиштүү болот экен. 그것을 정말 알게 됐어요. Ошону түшүндүм. 근데 어떤 사랑을 말하는 거죠? Бирок бул жерде кандай сүйүү жөнүндө айтылып атат? 바로 주님이 우리를 사랑하시는 그 사랑을 말하고 있는 거예요. Теңир бизди кандай сүйгөн болсо, 그 사랑으로 서로 사랑하라고 말씀하시는 거예요. ошондой сүйүү менен бири-бириңерди сүйгүлө деп атат. 자, 베드로 사도가 있습니다. Мында элчи Петр бар. 아주 믿음이 좋고 용기 있는 Мында 사도잖아요. ишеними аябай жакшы, кайраттуу элчи болгон. 마태복음 26장에 보면 Матай 26-бөлүмдү карасак, 제자들에게 주님이 하신 말씀이 있어요. Ыйсанын шакирттерине айткан сөзү бар. 너희가 다 나를 버리리라 하고 말씀을 하셨습니다. Мында силер баарыңар мени таштап кетесиңер деп. 이제 죽음을 앞두고 계시지 않습니까? Анткени ошо өлүмдүн алдында турат. 예수님 모든 걸 알고 계시죠. Ыйса баарын билген да эмне болорун. 너희가 다 나를 버리라 하고 Силер 말씀을 мени таштап 하셨는데 кетесиңер деп айткан. 근데 베드로가 뭐라고 하는 줄 아십니까? Анан ошондо Петр эмне деп айтты эле? 다 주를 버릴지라도 저는 언제든지 주님을 버리지 않겠습니다. Ошо башканын баары таштап кетсе дагы мен эч качан таштабайм деген болчу. 모든 사람은 다 주님을 버릴지라도 저는 언제든지 주님을 버리지 않겠습니다. Башка адамдын баары сизди таштаса дагы мен сизди эч качан таштабайм деген. 아주 자신 있게 말했어요. Аябай мындай кайраттуулук менен айткан болчу. 저는 절대로 주님을 버리지 Теңир 않겠습니다. мен сизди эч качан таштабайм деп. 베드로의 진심이에요. Бул Петрне чын жүрөктөн айткан болчу. 예수님도 베드로 마음을 아시죠? Албетте Теңир дагы Петрдин жүрөгүн билет да. 그럼 베드로에게 뭐라 말씀한 줄 아십니까? Ан Петр ошентип айтканда ага эмне деп айтты? 베드로야 고맙다. Ой, Петр сага рахмат. 너만 나를 인정해 주고 있네. Сен гана мени кабыл ала турбайсыңбы? 난 너만 믿겠다. Мен сага гана ишенем. 이렇게 말씀했을까요? деп айтты беле? 아니에요. Жок. 내가 진실로 네게 이르노니 Мен сага чындыкты айтып коеюн дейт. 네가 닭이 울기 전에 나를 3번 부인할 것이다. Короз кыйкырганга чейин сен менден 3 жолу баш тартасың дейт. 네가 나를 버리지 않겠다고? Сен мени таштабайм дейсиңби? 네가 나를 3번씩이나 부인하게 될 것이다. Ал гана эмес сен менден 3 жолу баш тартасың деп атат. 베드로가 깜짝 놀랐죠. Ошондо Петр аябай таң калат эмеспи? 제가 죽을지언정 절대로 주님을 부인하지 않겠습니다. Сени менен бирге өлүшүм керек болсо да мен сенден баш тартпайм дейт 근데 анан. 어떻게 됐죠? Ошондо эмне болду? 주님을 3번 부인했잖아요. Теңирден 3 жолу баш тартты. 처음에 부인하고 Бир баш тартты. 맹세하면서 부인하고 Анан аябай катуу баш тартты. 저주하고 맹세하면서 예수님을 Анан 부인했어요. үчүнчүсүндө карганып атып баш тартат. 주님 왜 베드로의 마음을 받지 않았을까요? Эмне үчүн ошентип айтканда Теңир Петрдин жүрөгүн кабыл алган жок. 아직 베드로는 주님을 위해서 죽어주면 안 돼요. 죽으면 안 Анткени 돼요. ал учурда Петр Теңир үчүн өлбөш керек болчу. 주님이 그걸 원하지 Ан 않습니다. Теңир андай болушун каалаган эмес. 주님이 먼저 베드로 위해서 죽어주지 않았는데 Эмне үчүн анткени ал кезде Теңир Петр үчүн өлө элек болчу. 그 큰 사랑을 베드로가 아직 받지도 못했는데 Ан ошондой улуу сүйүүнү Петр ала элек болчу. 아 제가 주님 위해 죽겠습니다. Ан ошондо Теңир сиз үчүн мен өз жанымды да берем. 주님 위해 살아보겠습니다. Теңир сиз үчүн жашайм. 주님 그거 원하지 않으세요. Андай нерсени Теңир каалабайт. 먼저 좀 사랑을 받은 다음에 원하시는 거예요. Биринчи биз Теңирдин сүйүүсүн алгандан кийин анан ошондойлорду кылышыбызды каалайт. 나중에 주님이 십자가 죽으시고 부활하셨습니다. Анан кийин Теңир айкаш чагашта өлүп анан кийин кайра тирилди. 그 베드로 만나셨죠. Анан кийин Петрге жолукту. 뭐라 말씀한 줄 Ан 아십니까? жолуккандан кийин ага эмне деп айтып атат? 여기 요한복음 21장 18절에 보면요. Жакан 21-бөлүм 18-аятты карасак, 자, 같이 한번 읽어 보시겠습니다. баарыбыз чогуу койлу. Чындыкты сага чындыкты айтып коеюн. Сен жаш кезиңде белиңди өзүң бууп, каалаган жагыңа барчусуң. Карыганыңда колуңду сунуп бересиң. Сени башка бирөө байлайт да, каалабаган жагыңа алып барат. 자, 이때는 주님이 십자가 죽으시고 부활하신 이유입니다. Бул учур болсо Теңир айкаш чагашта өлүп, кайра тирилгенден кийин болуп атат. 주님이 누구 위해 죽어 주셨죠? Теңир ошондо ким үчүн өлдү эле? 예, 베드로 위해 죽어 주셨잖아요. Петр үчүн өлдү да. 사랑을 보여 주셨지 않습니까? Сүйүүсүн көрсөтүп берди да. 베드로를 얼마나 사랑하시는지, Петрди канчалык сүйөрүн. 주님을 배반한 베드로를 얼마나 사랑하시는지 Теңирден баш тарткан Петрди канчалык сүйөрүн. 보여주신 다음에 이 말씀을 하시는 거예요. Ошол сүйүүсүн көрсөткөндөн кийин анан ушул сөздөрдү айтып атат. 네가 젊을 때 네 마음대로 살았다. Сен жаш кезиңде өзүң каалагандай жашачусуң. 이제 늙어서는 네 팔을 네가 벌리게 될 건데 Карыганыңда колуңду сунуп бересиң.
사람들이 네게 띠를 띄우고 네가 원치 않는 곳으로 데려갈 것이다. Сени башка бирөө байлайт да каалабаган жагыңа алып барат 이게 дейт. 무슨 말씀이죠? Бул сөздүн мааниси кандай? 이제 19절에 설명해 주세요. 19 аятта аны түшүндүрүп берет. 같이 읽어 보시겠습니다. Баарыбыз чогуу койлу. Ыйса бул сөздөрдү Петр өз өлүмү менен Кудайды даңктарын билдирүү үчүн айтты. Ушул сөздү айткандан кийин ал ага менин артымдан ээрчи деди. 베드로가 어떻게 죽을 것인지를 미리 말씀해 주신 Ошо 거예요. Петрдин кандайча өлөрүн алдын ала айтып берип атат. 십자가 죽고 부활하기 전까지는 베드로의 사랑을 받지 않았습니다. Айкаш чыгачка өлүп кайра тирилгенге чейин Петрдин сүйүүсүн Теңир кабыл алган жок. 베드로의 용기, 베드로의 죽음을 주님은 원하지 않으셨어요. Теңир өлгөнгө чейин Петрдин сүйүүсүн кайраттуулугун анын өлүмүн каалаган жок. 하지만 이제는 Бирок эми 주님이 베드로를 얼마나 사랑하시는지를 보여주셨지 않습니까? Теңир Петрге аны канчалык сүйөрүн көрсөттү. 베드로 위에 대신 죽어 주셨어요. Петрдин ордуна өлдү. 그 죽음으로서 사랑을 보여주셨습니다. Ошол өлүм аркылуу сүйүүсүн көрсөтүп берди. 베드로를 사랑해 주셨죠. Петрге сүйүүсүн берди. 이제 그런 다음에 베드로에게 요구하시지 않습니까? Ошондон кийин анан Петрден талап кылып атат. 네가 이제 날 위해 이렇게 죽어줄 것이다. Эми сен мен үчүн ушундайча өлөсүң деп. 진짜 이 말씀처럼 베드로는 이렇게 죽임을 당했어요. Чындап ушул сөздү айтылгандай Петр ушундайча өлдү. 쿼바디오스란 영화가 있는데 Гавадиос деген ошо кино бар. 저도 그 영화를 봤거든요. Ошо мен дагы ошол кинону көргөм. 이 쿼바디오스란 말은 헬라어로서 주여 어디로 가시나이까 그런 Мындай 말이에요. Гавадиос деген сөз мындай еврей тилинде Теңир кайда бара жатасыз деп которулат да. 이제 베드로가 이제 나이를 많이 먹어서요. Ал кинодо мындай Петр аябай картайып калган болот. 그때 로마에서는 로마의 황제가 기독교인들을 많이 핍박하고 죽였잖아요. Ал ошол учурда Рим императору машаякка ишенген адамдын баарын аябай куугунтуктап өлтүргөн болчу. 십자가에 못 박아 죽이고 Айкаш чыгачка да өлтүргөн. 맹수의 밥이 되게 하고 Жырткычтарга тамак кылып берип өлтүргөн. 비참하게 그리스도인들을 죽였잖아요. Машаякчыларды ушундай кыйнап өлтүргөн болчу. 그때 많은 제자들이 베드로를 보호했습니다. Ошол кезде көптөгөн шакирттер Петрди коргоп калайын дешкен. 베드로 사도 여기서 죽으면 안 됩니다. Элчи Петр сиз бул жакта өлүп калсаңыз болбойт. 로마를 나가서 도망가십시오. Римден чыгып качып кеттиңиз дейт. 하도 권유를 하니까요. Шакирттер кайра айта бергендиктен 베드로가 그 말을 듣고 이제 로마를 빠져서 도망을 가고 있는 길이에요. Петр алардын сөзүн угуп Римден качып бараткан болчу. 한참 가다 보니까 그 앞에 한 사람이 걸어오잖아요. Анан ошо узак жол басып өткөндөн кийин астынан бирөө келаткан болот. 보니까 예수님이세요. Жакшылап караса эле Ыйса. 쿼바디오스. Ошо Гавадиос деп. 주여 지금 어디로 가고 계십니까? Теңир кайда бара жатасыз? 나는 네가 지지 않는 십자가를 지러 로마로 간다. деп сураганда эмне деп жооп берет? Сен көтөрбөй койгон сенин айкаш жыгачыңды көтөрүш үчүн Римге баратам деп. 그 말 들은 베드로가요. Ошол сөздү уккандан кийин Петр 주여 그리하지 마십시오. Теңирим андай кылбаңыз. 제가 로마로 가겠습니다. Римге кайра өзүм барам 그래서 다시 로마로 돌아가서 деп кайра Римге кайтып барып, 영화에 그 장면이 나와요. ошо кино тасманы айтып берип 이 атам да. 콜로세움 큰 원형 경기장이 있잖아요. Мындай Колизей деген чоң мындай спорт аянтчасы бар эмеспи? 그래서 많은 그리스도인들이 죽임을 당하고 있습니다. Ошол жерде көптөгөн машаякчылар өлтүрүлгөн. 근데 베드로가 저 뒤에 서는 거예요. Ошондо Петр келип турат дагы. 베드로가 여기 있다. Петр мен бул жердемин деп. 내가 정말 잡기를 원하는 베드로가 여기 있다. Силер кармагаңар келип аткан Петр мен бул жердемин деп. 나를 잡아가라. Мени кармагыла деп. 그렇게 잡히는 관계 영화에 나와요. Ошентип барып өзү кармалып бергени ушул кинодо көрсөтүлөт да. 그리고 십자가 처형을 당했는데 Анан кийин айкаш жыгачка кадалып өлөт ал. 나는 예수님처럼 십자가에 똑바로 못이 박힐 수가 Анан 없다. айтат, мен Ыйсага окшоп айкаш жыгачка мындай түз кадалганга татыксызмын. 나는 그럴 자격이 없다. Мен андай болууга укугум да жок. 나를 십자가에 거꾸로 못을 박아 죽여달라. Мени айкаш жыгачка ошо тескери мен кадагыла деп айтат. 그 십자가에 거꾸로 못 박혀서 순교를 당했다고 알려지고 있죠. Ошон себептен аны ошо айкаш жыгачка ошо тескери кадашкан деп айтылып келет. 우리 생각을 해봐야 됩니다. Биз да ошол жөнүндө ойлонуп көрүшүбүз керек. 베드로가 주님의 사랑을 알기 전에는요. Петр Теңирдин сүйүүсүн таанып билгенге чейин 십자가에
자기를 위해서 죽어 주신 그 사랑을 알기 전까지 주님은 베드로의 사랑을 요구하지 않았습니다. Теңир ал үчүн айкаш-чыгашта өлүп берген сүйүүсүн таанып билгенге чейин Теңир ал Петрдин сүйүүсүн кабыл алган жок. 베드로의 죽음을 요구하지 않으셨잖아요. Петрдин өлүшүн талап кылган жок. 먼저 사랑을 해주신 다음에 Биринчи сүйүүсүн бергенден кийин 나를 위해서 죽어 달라라고 요청을 하신 거예요. анан мен үчүн өл деп талап кылып атат. 그거를 주님은 받아주셨지 않습니까? Ошондон кийин анан Теңир кабыл алды. 자, 그와 똑같아요. Ошол сыяктуудай. 자, 우리 신앙생활도 Бул 마찬가지입니다. биздин ишеним жашообузга дагы тиешелүү. 우리 신앙생활이 무엇입니까? Биздин ишеним жашообуз деген эмне? 주님은 나를 구원하기 위해서 자신의 생명을 주셨어요. Теңир мени куткарып алыш үчүн өз өмүрүн берди, өз жанын берди. 그 얼마나 끔찍한 십자가입니까? Кандай гана коркунучтуу айкаш-чыгач. 그 얼마나 큰 고통이냐고요. Канчалык азап тартты. 그 끔찍한 십자가를 통해서 우리를 구원해 주셨잖아요. Ошол азаптуу айкаш-чыгачта бизди куткарды. 우리에게 큰 사랑을 주셨습니다. Бизге өзүнүн улуу сүйүүсүн берди. 그리고 너희가 이제 그 사랑 가운데서 살아라라고 말씀을 하시는 Анан бизге эми ошол сүйүүнүн ичинде жашагыла деп атат. 우리 그 사실을 잊어버리면 안 됩니다. Биз ушул чындыкты унутуп калсак 우리 болбойт. 양쪽에 우리 글씨가 있잖아요. Биздин ошо эки тарабыбызда жазылып 어떤 турат. 내용입니까? Эмне жөнүндө жазылып турат? 주께서 내게 주신 모든 은혜를 내가 무엇으로 Ошо 보답할고 Теңирдин мага кылган баардык жакшылыктарын кантип актайм дейт. 내가 죽지 않고 살아서 여호와의 행사를 선포하리로다. Мен өлбөйм, жашай берем, Теңирдин иштерин жарыя кыла берем дейт. 앞에 내용이 무엇입니까? Ошо башында эмне деп жазылып атат? 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 내가 무엇으로 Ошо 보답할고 Теңирдин мага кылган баардык жакшылыктарын, мага кылган ырайымын кантип актайм? 우리 주님께 받은 은혜와 사랑이 있잖아요. Теңирдин бизге берген ырайымы, сүйүүсү барго. 그 사랑이 우리 신앙생활의 원동력이 돼야 됩니다. 사랑이 힘이 돼야 돼요. 사랑 어서- 삶의 힘이 돼야 됩니다. Сүйүү биздин ошол сүйүү биздин ишен жашообузда күч болуп бериш керек. 우리는 그 사랑으로 살아가는 것이고 Биз ошол сүйүү менен жашайбыз. 사랑으로 형제와 자매와 교제하는 것이고 Ошол сүйүү менен бир туугандар менен баарлашабыз. 받은 사랑이 크기 때문에 교회에서 봉사하고 Биз алган сүйүүбүз ушунчалык чоң болгондуктан жыйында кызмат кылабыз. 전도하기 위해서 애쓰고 있는 것이 않습니까? Жакшы кабар таратыш үчүн аракет жумшайбыз. 그 근본이 무엇입니까? Анан эң негизгиси эмнеде болуп атат? 받은 은혜, Ошол 사랑이잖아요. алган ырайымыбыз, сүйүүбүз. 그래서 우리가 그런 이 사랑을 받지 못한 사람에게 주님은 아무것도 요구하지 않습니다. Ошондой сүйүүнү албаган адамдардан Теңир эч нерсе талап кылбайт. 뭐 구원 안 받은 사람에게 무엇을 요구하십니까? 아무것도 요구하지 않으세요. Куткарылбаган адамдан эмне талап кылмаган, эч нерсе талап кылбайт да. 네가 아직 내 사랑을 받지 못했는데, Сен али менин сүйүүмдү ала элексиң. 네가 아직 확실히 구원받지 못했는데, Сен так куткарылып ала элексиң. 내 자녀가 되지 못했는데, Сен менин балам боло элексиң. 네가 날 위해서 무엇을 한다고 하냐? Анан ошондой болуп туруп мен үчүн эмне иш кылмак элең? 해도 내가 받지 않는다. Сен бир иш кылсаң деле аны кабыл албайм дейт. 먼저 내 자녀가 되어라. Биринчи сен менин балам бол. 먼저 내 사랑을 받아라. Биринчи менин сүйүүмдү ал 라고 우리에게 말씀해 주고 계신 деп 거예요. бизге айтат. 그래서 우리 받은 사랑으로 서로 사랑하는 겁니다. Биз болсо ошол алган сүйүү менен бири бирибизди сүйүшүбүз керек. 자, 우리 주님께 너무나 큰 사랑을 받았잖아요. Биз Теңирден абдан чоң сүйүү алдык. 원래 우리는 그런 사랑을 받을 자격이 없는 사람들이었습니다. Негизи биз ошондой сүйүү алууга татыксыз адамдар болчубуз. 우리가 뭐 주님의 열심히 살았기 때문에 구원받은 것이 아니잖아요. Биз Теңир үчүн аябай тырышчаактык менен жашагандыктан куткарылган жокпуз да. 우리는 벌레와 구더기 같은 비참한 죄인의 존재였습니다. Биз деген куртка окшогон, күбөгө окшогон аянычтуу күнөөкөрлөр болчубуз. 여기 로마서 5장 6절에 보시면 Римдиктерге 5-бөлүм 6-аятты карасак, 우리가 아직 연약할 때 기약대로 그리스도께서 경건치 않은 자를 위하여 죽으셨도다. анткени биз алсыз кезде эле белгиленген убакта Машаяк кудайсыздар үчүн өлгөн дейт. 이 연약할 때란 말은 우리가 하나님을 예수님을 알지 못했을 때 Биз алсыз кезде деген сөз болсо, биз Кудайды, Ыйсаны таанып билбеген кезибизде дегенди түшүндүрөт. 우리가 모르고 있을 때 Биз билбеген кезде 예수님께서 Ыйса 바로 우리 같은 죄인을 위하여 죽으셨도다. бизге окшогон күнөөкөрлөр үчүн өлгөн. 얼마나 큰 사랑입니까? Бул канчалык улуу сүйүү. 또 8절에 보면 Анан 8-аятты 우리가 карасак, 아직 죄인 되었을 때 биз күнөөкөр кезде дейт. 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨다. Машаяк биз үчүн өлдү. 그리고 우리를 얼마나 사랑하시는지 그 사랑을
분명히 Жана 보여주셨다. бизди канчалык сүйөрүн ошо сүйүүсүн далилдеп берди. 여러분 누가 죄인을 위해 대신 죽어주고 싶겠습니까? Мындай ким эле күнөөкөр үчүн өлүп бергиси келет. 뭐 사랑하는 자녀를 위해서라면 혹 그런 사람들은 있어요. Сүйүктүү балдар үчүн өз жанын бергендер бар. 사랑하는 자녀를 살리기 위해서 Сүйүктүү баламды куткарып калайын деп. 부모는 모든 걸 다 하잖아요. Ата энеси баардык ишти кылат. 근데 나와 아무 상관없는 사람, Бирок мага такыр тиешеси жок адам болсо, 비참한 죄인 같은 사람이 있잖아요. күнөөкөрлөр бар. 그런 사람을 위해서 누가 죽어줄 수 있을까요? Ошондой аянычты күнөөкөр үчүн ким эле өз жанын бергиси келет. 특히 10절에 보시면 Өзгөчө 10 аятты карасак, 우리가 원수 되었을 때 биз Кудайдын душманы болуп туруп дейт. 우리 하나님과 원수였습니다. Биз Кудайдын душманы болчубуз. 하나님 우리를 사랑하시고 구원해 주신 거예요. Бирок ошондой болсок дагы Кудай бизди сүйдү жана куткарды. 이 세 가지를 처음에 말하고 있잖아요. Башында ушул үч нерсе жөнүндө айтылып атат. 우리가 하나님과 예수님을 알지 못했을 때도 우리를 사랑해 주셨고 Биз Кудайды жана Ыйсаны таанып биле элек кезибизде эле Кудай бизди сүйдү. 우리가 죄인 되었을 때라도 우리를 사랑해 주셨고 Биз күнөөкөр кезибизде эле бизди сүйдү. 우리가 원수 되었지만 그런 우리를 사랑해 주셨잖아요. Биз Кудайдын душманы болсок дагы бизди сүйдү. 얼마나 큰 사랑입니까? Бул канчалык улуу сүйүү. 그래서 5장 5절에 보시면 Ошол себептен 5-бөлүм 5-аятты карасак, 같이 읽어 보실까요? баарыбыз чогуу койлу. Ал эми үмүт уят кылбайт. Анткени Кудайдын сүйүүсү бизге берилген ыйык рух аркылуу жүрөгүбүзгө төгүлгөн. 그런 우리에게 하나님께서 성령을 통해서 우리 사랑을 알게 주신 거예요. Кудайдын сүйүүсү бизге берилген ыйык рух аркылуу жүрөгүбүзгө 이게 참 표현이 төгүлгөн. 멋있지 않습니까? Аябай мындай жакшы түшүндүрүлгөн да. 하나님의 사랑이 우리 마음에 부원받되었다. Кудайдын сүйүүсү биздин жүрөгүбүзгө төгүлгөн деп атат. 마치 컵에 물을 붓는 것처럼 Мындай кружкага суу куйган сыяктуудай. 우리의 이 삭막한 마음 속에 Биздин ушундай чөлгө окшогон жүрөгүбүзгө, 우리 강파고 더러운 우리 마음 속에 ушундай катуу, ыплас жүрөгүбүзгө 하나님은 성령을 통해서 예수님의 사랑을 부어 주신 거예요. Кудай өзүнүн сүйүүсүн, Ыйсанын сүйүүсүн ыйык рух аркылуу жүрөгүбүзгө төгүп берди. 하나님의 놀라운 사랑을 우리 마음에 부어 주신 거예요. Кудай өзүнүн кереметтүү сүйүүсүн биздин жүрөгүбүзгө куюп берди. 그래서 구원받으면 우리 그 사랑을 알잖아요. Куткарылган адамдар ошол сүйүүнү таанып билип калдык да. 아, 주님이 나 같은 사람을 정말 사랑해 주셨구나. Ушундай мага окшогон адамды Кудай ушунчалык сүйгөн турбайбы деп. 이 사랑은요, 그냥 책으로 배우는 게 아닙니다. Бул сүйүүгө биз китеп аркылуу үйрөнө албайбыз. 누가 사랑을 책으로 배웁니까? Ким сүйүүгө китеп аркылуу үйрөнөт? 사랑은 느끼는 거잖아요. Сүйүүнү биз сезебиз да. 남녀간의 사랑도 서로 느끼는 것이고 Мисалы үчүн эркек менен аялдын ортосунда сүйүүнү бири-бирин сезет. 부모와 자녀의 사랑도 서로 느끼는 것이죠. Ата эне 느끼는 менен баланын 것이잖아요. ортосунда сүйүүнү бири-бири сезет. 마치 사랑 우리 마음에 부어 주신 것처럼 Сүйүүнү биздин жүрөгүбүзгө төгүп берди. 우리 그 사랑을 받은 사람을 보고 구원받은 사람이라고 말하는 거죠. Биз ошол сүйүүнү алган адамды карап, куткарылган адам деп айтабыз. 그래서 요한일서 3장 16절에 보시면 Ошол себептен 1-Жакан 3-бөлүм 16-аятты карасак, 그가 우리를 위하여 목숨을 버리시서니 이로써 우리가 사랑을 알고 ал биз үчүн өз жанын бергендиктен сүйүүнүн кандай болоорун билдик дейт. 우리 주님의 십자가를 통해서 하나님의 사랑을 깨닫게 됐잖아요. Биз Теңирдин айкаш жыгачы аркылуу анын сүйүүсүн таанып билдик, 그리고 구원을 받았죠. куткарылдык. 그리고 그것으로 끝난 것이 아니에요. Ошо менен эле бүтүп калган жок. 이제 하나님은 이제 구원받은 사람을 교회 가운데서 머물러 있으라고 말씀하셨죠. Эми Кудай куткарылган адамдарга жыйындын ичинде болгула деп атат. 왜 그런 줄 아세요? Эмне үчүн билесиздерби? 여러분 아이가 태어났어요. Мисалы үчүн кичинекей бала төрөлдү 그럼 дейле. 그 아이가 어디에 있어야 Ошондо 될까요? ал кичинекей бала каякта болуш керек? 왜 부모님의 품 안에 있어야죠. Албетте ата энесинин кучагында болуш керек. 그 사랑 가운데 살아야죠. Ошол сүйүүнүн ичинде жашаш керек. 거기서 이제 무럭무럭 자랍니다. Ошондо ал акырын-акырындан өсөт. 그러면서 무엇을 배우죠? Анан эмнеге үйрөнөт? 바로 부모님의 사랑도 깨닫게 되고 Ата энесинин сүйүүсүн түшүнөт, 가족의 사랑을 깨닫게 되잖아요. үй бүлөсүнүн сүйүүсүн билет. 자, 구원받은 사람들도 Бул 마찬가지예요. куткарылган адамдарга да тиешелүү. 우리를 구원하신 우리 주님께서 우리를 교회 가운데 두셨습니다. Бизди куткарылган Теңир бизди жыйынга жайгаштырды. 그 교회에서 무엇을 알게 해주시죠? Анан жыйындан бизге эмнени билдирип атат? 에베소서 3장 18절 19절에 보시면요. Эфестиктерге 3-бөлүм 18-19 аяттарды карасак, 같이 한번 읽어 보시겠습니다. бул аяттарды баарыбыз чогуу койлу.
ошондой эле сүйүүгө тамырланышсын жана негизделишсин. Бардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүнүн кеңдиги менен узундугу, тереңдиги менен бийиктиги эмне экенин түшүнө алышсын деп. 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아간다. Бардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүн дейт. 이 사랑은 혼자 알아가는 것이 아니고 Жалгыз адам өзү бул сүйүүнү биле албайт. 모든 성도와 함께 있을 때 사랑을 점점 배워가거든요. Бардык ыйыктар менен бирге болсок анан ошол сүйүүгө үйрөнөбүз. 근데 지식에 넘치는 그리스도의 사랑이라고 Анан 그랬잖아요. ошол акыл жеткис сүйүү, Машаяктын сүйүүсү дейт. 이거는 사랑은 지식으로 알 수 있는 것이 아니고 Биз бул сүйүүнү өз акылыбыз менен түшүнө албайбыз. 또 사람의 지식으로도 알 수 없는 사랑입니다. Бул адамдык акыл менен түшүнүү мүмкүн эмес болгон сүйүү. 이 하나님의 사랑은요. Бул Кудайдын сүйүүсү деген 이 사람 지식으로 알 수 없다니까요. адамдык акыл менен түшүнүү мүмкүн эмес. 머리로 이해는 할 수 있어요. Акылыбыз менен мындай түшүнсөк болот. 아 그래 뭐 우리 왜 죽으셨다고 하네. Биз үчүн өлгөн турбайбы? 고맙네. Ыраазымын 그 머리로 알고 있는 деп 거고요. ал акылыбыз менен гана түшүнгөнүбүз. 이 사람 지식으로 알 수 있는 게 아니라니까요. Бирок муну адам өз акыл менен таанып биле албайт. 바로 성령을 통해서 알게 해주십니다. Ыйык рух аркылуу билдирип атат. 지식에 넘치는 놀라운 사랑이 있죠. Акыл жеткис улуу сүйүү. 그 사랑을 알아가는데 Ошол сүйүүнү таанып билип 이게 атабыз. 이제 19절에 보면 19 аятты карасак, 같이 한번 읽어보실까요? чогуу окуйлу. Акыл жеткис ошол сүйүүнү таанып билишсин. Кудайдын толуктугуна толушсун деп сыйынам. 이게 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이가 있죠. 아, 예? 여기에 포함이 돼 있어요. 18 аятта жазылып турат. Сүйүүнүн кеңдиги, узундугу, тереңдиги, бийиктиги дейт. 좀 성경 구절이 좀 바뀌었습니다. Ушундай аяттар кичине башкачараак экен. 사랑이 먼저 넓이에 대해서 말씀하고 있죠. Биринчи сүйүүнүн кеңдиги жөнүндө айтылып атат. 사랑의 넓이. Сүйүүнүн кеңдиги. 자, 하나님은 어떤 사람들을 사랑하십니까? Кудай кандай адамдарды сүйөт? 교회에 나오는 사람들만 사랑하실까요? Жыйынга келип аткан адамдарды гана сүйөбү? 아닙니다. Жок. 세상 모든 사람을 Ал 사랑하세요. дүйнөдөгү баардык адамдарды сүйөт. 그래서 지금도 참고 계신 거예요. Ошол себептен азыркыга чейин чыдап атат. 우리만 사랑하신 것이 Ал 아닙니다. бизди гана сүйбөйт. 세상 모든 사람을 사랑하시는 넓은 사랑이 있잖아요. Дүйнөдөгү баардык адамдарды сүйгөн кең сүйүүсү бар. 누가 그런 사랑을 할 수 있을까요? Ким ушундайча сүйө алат? 또 사랑의 길이에 대해서 말씀을 하고 있습니다. Сүйүүнүн узундугу жөнүндө айтылып атат. 사랑의 길이. Сүйүүнүн узундугу. 하나님은 우리를 구원하시기 위해서 창세전부터 계획을 세우셨잖아요. Кудай бизди куткарыш үчүн бизди куткаруу ишин дүйнөнү жарата электен мурун эле пландаган. 아담이 범죄할 것 아셨습니다. Адам атанын күнөө кетирерин билген. 사람이 스스로 그 죄를 해결할 수 없다는 것도 알고 계십니다. Ошо адам өз күчү менен ал күнөөсүн чече албастыгын билген. 사람들을 구원하기 위해서 어떤 계획을 세우셨습니까? Анан ошон адамдарды куткарыш үчүн кандай план түздү? 바로 창세전부터 교회를 준비하셨잖아요. Дүйнө жарала электен мурун эле жыйынды пландап койгон. 그리고 언제까지? Кайсыл убакытка чейин? 세상 끝날 때까지 Дүйнөнүн акырына чейин. 계속 그 사랑은 이어지고 있는 거예요. Ошол сүйүүсү уланат. 사람들을 구원해서 하나님의 자녀로 삼으시는 그 놀라운 사랑이 있잖아요. Адамдарды куткарып өзүнүн балдары кылып алган ушундай кереметтүү сүйүүсү бар. 시간이 얼마나 깁니까? Убакыт канчалык узак? 창세전부터 지금까지 Дүйнө жарала электен мурун азыркыга чейин. 그 사랑은 변함이 없죠. Бул сүйүүсү өзгөргөн жокпу? 세상 끝날 때까지 그 사랑은 변함이 없습니다. Дүйнөнүн акырына чейин бул сүйүүсү өзгөрбөйт. 얼마나 긴 사랑이냐. Бул канчалык узун сүйүү. 모든 사람을 사랑하시고 Бардык адамдарды сүйүп атат. 모든 사람이 구원받기를 원하시기 때문에 Бардык адамдардын куткарылышын каалагандыктан 지금도 참고 기다리고 계시지 않습니까? азыр дагы чыдап күтүп атат. 왜 주님의 재림이 더딥니까? Эмне үчүн Теңир ошо кечиктирип атат? 잊어버리신 것이 아니에요. Ал унутуп калган жок да. 분명히 말씀하시죠. Сөзүндө так эле айтпады беле? 모든 사람을 사랑하시기 때문에 Ал бардык адамдарды сүйгөндүктөн, 모든 사람이 구원받기를 원하시기 때문에 бардык адамдардын куткарылышын каалагандыктан 지금도 참고 오래오래 참고 기다리고 계신 거예요. азыр дагы чыдап көпкө узакка чыдап күтүп атат. 얼마나 긴 사랑이냐고요. Бул канчалык узун сүйүү. 또 사랑의 높이가 있죠. Анан сүйүүнүн бийиктиги бар. 이게 또 무슨 말일까요? Бул сөздүн мааниси кандай? 우리 하나님 모실 때 벌레만도 못하고 구더기만
구더기만도 못한 비참한 죄인이에요. Кудайдын жанында биз куртка окшогон, күбөгө окшогон эле аянычтуу адамдарбыз. 스스로 생각해 보라고요. өзү 생각해 жөнүндө ойлонуп 보세요. көрсөк. 내가 정말 깨끗한 사람입니까? Же мен аябай таза адаммынбы? 내가 완전한 사람이에요? Жеткилең адаммынбы? 내가 봐도 들어올 때가 많이 있고 Өзүмдү өзүм карасам да ушундай ыпласуучуларым болот. 남들이 볼 때도 우리를 거룩하게 안 봐요. Башка адамдар деле бизди ыйык адам деп карабайт да. 그런 인간들을 구원하셔서 Бирок ошондой адамдарды куткарып, 하나님의 자녀로 삼아 주셨잖아요. Кудай өзүнүн балдары кылып алды. 우리를 영광에 데려가시지 않습니까? Бизди өзүнүн даңкына киргизип атат. 땅에 사는 비참한 인간들을 구원해서 Ошол 하나님의 자녀로 삼아 주셨잖아요. жерде жашаган аянычтуу адамдарды куткарып, Кудай өзүнүн балдары кылып алды. 얼마나 높은 사랑이냐. Бул канчалык бийик сүйүү. 사랑이 그 높이. Сүйүүнүн бийиктиги. 또 사랑의 깊이는 뭘까요? Сүйүүнүн тереңдиги деген эмне? 천지 만물을 만드신 하나님께서 Асман менен жерди жараткан Кудай 사람들을 구원하시기 위해서 адамдарды куткарыш үчүн 모든 영광을 다 버리고 ошо бүт даңкын таштап 이 세상에 오셨잖아요. бул дүйнөгө келди. 그것도 왕으로 오신 것도 아니죠. Келгенде падыша катары келген жок. 목수의 아들로 태어났고 Жыгач устанын баласы катары төрөлүп, 또 태어나자마자 있을 곳이 없어가지고 төрөлгөндө ошо жатканга жер жок болуп, 짐승 우리간에서 태어났잖아요. ошо мал баккан акырда төрөлдү. 그리고 얼마나 초라한 인생을 사셨습니까? жана кандай жөнөкөй жашоо менен 그리고 жашады. 때가 되니까 Анан убакыт келгенде 공생애를 시작하셨죠. анан өз ишин баштады. 우리를 구원해 주셨지 않습니까? Бизди куткарды. 여러분 생각해 보십시오. Сиздер да ойлонуп 그 көрүңүздөр. 하나님께서 Ошол Кудай 이 땅에 사람의 모습으로 오셨어요. бул дүйнөгө адам кейпинде келди. 이게 사람 지식으로 이해가 됩니까? Бул нерсени адамдык акыл менен түшүнүп жатабызбы? 절대로 이해가 안 되죠. Адамдык акыл менен такыр түшүнүксүз нерсе. 사람들은 말할 거예요. Башка адамдар айтышат. 아니 왜 그렇게 하지? Эмнеге андай кылыш керек? 아니 왜 그 거룩한 하나님이 Эмне үчүн ушундай ыйык Кудай? 왜 크고 위대하신 하나님이 Ушундай улуу Кудай? 왜 천한 인간의 모습으로 오셨지? Эмне үчүн ушундай адам кейпинде келиш керек? 사람은 그걸 이해를 못하는 деп 거예요. адамдар түшүнбөйт. 그래서 예수님을 배척하잖아요. Ошол себептен Ыйсаны кабыл алышпайт да. 사랑의 깊이를 모르기 때문에 Анын сүйүүсүнүн тереңдигин түшүнбөгөндүктөн. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는데 Кудай бизди канчалык сүйөт. 그 사랑의 깊이를 우리는 점점점 알아가는 Биз 거예요. ошол сүйүүсүнүн тереңдигин акырын 그 үйрөнүп атабыз. 사랑을 알면 알수록 Ошол сүйүүсү жөнүндө билген сайын 우리 마음은요 биздин жүрөгүбүз 충만해지는 거예요. толот. 사랑이 충만해지죠. Сүйүүгө толот. 그래서 우리 분명히 알아야 됩니다. Ошол нерсени биз так билишибиз 그리고 이 керек. 사랑은 절대 혼자 할 수 있는 것이 아니에요. Ошол себептен сүйүүнү биз өзү жалгыз эле биле албайбыз. 모든 성도와 함께 Бардык ыйыктар менен деп атат. 함께 말씀을 배우는 Бардык 가운데 ыйыктар менен биргеликте сөз үйрөнүп атып, 함께 서로 교제하는 가운데 бири бирибиз менен баарлашып атып, 성령이 역사하시는 거예요. ыйык рух иштейт. 사랑을 점점점 더 깨닫게 해주십니다. Акырын сүйүүнү түшүнүүгө жардам берет. 그래서 우리 분명히 아셔야 돼요. Ошол нерсени так билишибиз керек. 그래서 우리도 그 사랑을 알았기 때문에 당연히 서로를 사랑해야 되는 거예요. Биз болсо ошол сүйүүнү таанып билип калгандыктан албетте бири-бирибизди да сүйүшүбүз керек. 그래서 요한일서 4장 10절 11절에 보시면요. Ошол себептен 1-жакан 4-бөлүм 10-11 аяттарды карасак, 우리 같이 읽어 보시겠습니다. бул аяттарды чогуу окуйлу. Сүйүү деген мындай. Биз Кудайды сүйгөн жокпуз, бирок ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди. 사랑은 여기 있다. Сүйүү деген мындай дейт. 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니고 Биз Кудайды сүйгөн жокпуз, 오직 하나님이 우리를 먼저 사랑해 주셨다. бирок Кудай бизди сүйгөндүктөн. 그리고 말로서만 사랑해 주신 것이 아니죠. Анан оозу менен эле сүйөм деп айтып койгон жок да. 우리의 죄를 대속하기 위해서 화목 제물로 예수님을 보내 주셨잖아요. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун Ыйсаны ырайым курмандыгы катары берди. 우리 하나님과 원수 관계였습니다. Биз Кудайдын душмандары болчубуз. 어떻게 하나님의 자녀가 될 수 있어요? Кантип Кудайдын баласы боло 그 алабыз? 가운데 화목 제물이 필요한 거예요. Ошол себептен ырайым курмандыгы керек. 이스라엘 사람이 죄를 지을 때마다 화목 제물로 짐승을 잡아 죽였잖아요. Исраил эли күнөө кетирген сайын ырайым курмандыгын чалышкан. 그래서 그 화목 제물 때문에 하나님과 인간관계가 계속 화목이 된 거예요. Анан ошол ырайым курмандыгы чалгандыктан адамдар менен Кудайдын ортосунда тынчтык орноду. 그 구약의 제사법은 그림자죠. Эски келишимдеги курмандык чалуулар бул 바로 көлөкө 예수님의 гана. 그림자잖아요. Ыйсанын көлөкөсү гана. 우리 예수님이 죄인들을 위한 화목 제물이 되신 거예요. Ыйса болсо күнөөкөрлөр үчүн ырайым курмандыгы, тынчтык курмандыгы болду. 누가 그렇게 하라고 하셨냐? Ким андай кыл деп айтты? 우리 하나님께서. Кудай. 그래서 여기 11절에 보시면 11 аятты карасак, 자, 11절을 같이 한번 읽어 11 보시겠습니다. аятта барыбыз чогуу окуйлу.
Сүйүктүүлөрүм, эгерде Кудай бизди ушундай сүйсө, анда биз да бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. 잘 한번 보세요. Жакшылап караңыздар. 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨기 때문에 Кудай бизди ушундай сүйсө, 그 사랑을 정말 깨달았다면 эгерде биз ошол сүйүүнү таанып билген болсок, 우리도 어떻게 해야 된다고요? анда биз да эмне кылышыбыз керек экен? 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. Анда биз да бири-бирибизди сүйүшүбүз керек дейт. 정말 그 사랑을 깨달았다면 Эгерде чындап ошол сүйүүнү таанып билген болсок, 우리도 서로 사랑하는 것이 당연한 것이다. биз дагы бири-бирибизди албеттүү түрдө сүйүшүбүз керек. 그러죠. Туурабы? 맞아요, 아니에요? Туурабы же туура эмеспи? 서로 사랑해야 됩니까? 하지 말아야 됩니까? Бири-бирибизди сүйүшүбүз керекпи же сүйбөй деле койсок болобу? 사랑하는 것이 마땅하도다라고 말씀을 하셨죠. сүйүшүбүз керек деп атат. 그래서 베드로전서 1장 22절에 보면요. 1 Петр 1 бөлүм 22 аятты карасак, 우리 이 말씀도 같이 한번 읽어 бул 보시겠습니다. аятты дагы баарыбызча окуйлу. Бир туугандык таза сүйүүгө ээ болуу үчүн рух аркылуу чындыкка тил алуу менен жаныңарды тазалап, бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн сүйгүлө. 자, 이 말씀은 이런 말씀이에요. Бул сөздүн мааниси мындай. 우리는 성경을 통해서 하나님의 사랑을 깨달았잖아요. Биз ыйык жазуу аркылуу Кудайдын сүйүүсүн таанып билдик. 그러니까 진리를 순종함으로 이제 구원을 받았습니다. Чындыкка тил алуу менен куткарылдык. 주님의 큰 사랑을 받았기에 당연히 서로 사랑할 힘이 우리 마음속에 주어져 있는 거예요. Теңирден улуу сүй алгандыктан бизде эми бири-бирибизди сүйө ала турган күчүбүз бар. 그냥 내 속에 있는 사랑으로 서로 사랑하라고 말씀하신 것이 아니라 өзүңөрдүн ичиңердеги сүйүү менен бири-бириңерди сүйүлө деп айткан жок бизге. 사랑을 우리 마음에 부어 주시고 Биринчи бизге сүйүүнү жүрөгүбүзгө төгүп берди. 그래서 사랑할 수 있는 힘이 우리 마음속에 주어져 있잖아요. Ошол себептен бизде эми бири-бирибизди сүйө ала турган күчүбүз бар. 그래서 그 사랑을 가지고 Эми ошол сүйүү менен 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라. бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн сүйгүлө дейт. 어떻게 하라고요? Эмне кыла дейт? 마음으로 Жүрөгүңөрдү чын жүрөктөн 미지근하게 жылуу сүйүү менен сүйүш керекпи? 뜨겁게 Ысык сүйүү менен 사랑하라. сүйгүлө деп атабы? 사랑받으라? Же сүйүү алгыла деп атабы? 아니죠. 서로 사랑하라. Бири-бириңерди сүйгүлө деп атат. 이미 우리 속에 사랑이 들어와 있다면 Эгерде жүрөгүбүздө сүйүү бар болсо, 그 사랑을 가지고 анда ошол сүйүү менен 마음으로 뜨겁게 жүрөгүбүз менен ысык сүйүү менен 서로 사랑하라. бири-бириңерди сүйгүлө деп атат. 이렇게 말씀하셨잖아요. Ушундай сөздөрдү айтты. 가끔 그런 분들이 계셔요. Ошо кээде мынтип айткан адамдар бар. 교회에 사랑이 없는 것 같아요. Жыйында сүйүү жок деп. 나를 사랑 안 해주는 것 같아요. Мага сүйүүлөрүн бербей атышат. 내가 교회 와도 나를 뭐 아는 채도 안 하고 Жыйынга барса мени таанымаксаң кылып коюшат. 내가 어려워도 나를 도와주지도 않고 Мен кыйналып атсам мага жардам беришпейт. 나를 사랑 안 해주는 것 같아요. Мени сүйбөй атышат. 그렇게 말하는 사람이 있다면 Эгерде ушинтип айткан адамдар бар болсо, 정말 아직 구원받지 못한 사람이거나 ал же куткаруу ала элек адам, 신앙이 너무 어린 사람의 모습일 же 거예요. ишеними али кичинекей баланыкындай адам. 성경 무엇이라 말씀하십니까? Анткени ыйык жазууда эмне деп айтылып атат? 이 사랑을 충분히 받았기 때문에 Биз сүйүүнү толук алгандыктан, 우리는 하나님으로부터 사랑을 충분히 받았기 때문에 Кудайдан жетиштүү түрдө сүйүүнү толук алгандыктан, 받은 그 사랑을 가지고 эми ошол сүйүү менен 서로 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라고 그랬잖아요. бири-бириңерди ысык сүйүү менен чын жүрөктөн сүйгүлө деп атат. 자, 사랑을 받으라고 했습니까? 사랑하라고 했습니까? Сүйүүнү алгыла деп атабы же сүйгүлө деп атабы? 나 왜 사랑 안 해줘? 사랑 받아. 이 эмнеге 말이 아니죠. эмнеге мени сүйбөй атасыңар, сүйүү бербей атасыңар дегиле деген жок да. 사랑을 받으라 말씀하신 것이 Сүйүү 아니고요. алгыла деген жок. 이미 넉넉히 받았기 때문에 Биз жетиштүү түрдө толук алгандыктан, 받은 그 사랑을 эми 가지고 ошол алган сүйүүбүз менен 뜨겁게 서로 사랑하라고 말씀하십니다. бири-бириңерди ысык сүйүү менен чын жүрөктөн сүйгүлө дейт. 정말 신앙이 조금씩 성장한 사람들은요. Аны ишеними кичине өскөн адамдар 사랑을 받기보다 사랑을 주고 싶어 해요. бирөөдөн сүйүү алганга караганда өзүнү сүйүү бергиси келишет. 그러죠? Туурабы? 기도해 주고 Башкалар үчүн сыйынышат, 도와주려고 그러고 жардам берген аракет кылышат. 그건 자연스러운 현상이에요. Бул өзүнөн өзү чыга турган нерсе. 그러다가 이제 점점 신앙이 점점 더 Анан 성장하고 акырын ошентип да сүйүүсү дагы өссө, 이제 ишеними өссө, 형제와 자매를 위해서 자기 목숨까지도 주는 사랑이 있어요. бир туугандар үчүн өз жанын берүүгө да даяр болгон сүйүүгө жетет.
복음을 전하기 위해서 자신의 목숨까지 준다니까요. Жакшы кабар таратылыш үчүн өз жанын бергендер да бар. 진짜 사랑이 뭔지 아십니까? Чыныгы сүйүү деген кандай билесиздерби? 사랑을 받는 게 사랑이 아니고요. Бирөөдөн эле сүйүү ала берүү сүйүү эмес. 사랑을 주는 거예요. Сүйүүнү бериш керек. 왜냐하면 Анткени 요한일서 3장 16절에서 말씀하셨잖아요. биринчи жаккан 3-бөлүм 16 аятта жазылып атат. 주님이 우리 위해서 목숨을 버려 주셨습니다. Теңир биз үчүн өз жанын берди. 그래서 우리 사랑을 알았잖아요. Ошол себептен биз сүйүүнүн кандай болоорун билбедикпи? 십자가 죽음으로서 우리를 얼마나 사랑한지 사랑을 받았습니다. Айкаш чыгашта өлүп бизди канчалык сүйөөрүн көрсөттү. Биз сүйүүнүн ошонун кандай болоорун билдик. 사랑을 알았다면 Эгерде сүйүүнүн кандай болоорун билген болсок, 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. ошондуктан биз да бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. 그냥 조금 사랑하는 것이 아니고요. Кичине эле сүйүүңөрдү берле деген жок. 형제와 자매를 위해서 목숨을 버리는 것이 마땅하다. Бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек деп атат. 절대 과한 것이 아닙니다. Бул мындай аша чапкандык эмес. 당연히 그렇게 해야 된다라는 Бул 말씀을 하시죠. албеттүү түрдө болуш керек болгон нерсе. 이게 우리가 해야 될 사랑의 모습이에요. Биз кандайча сүйүш керек экендигибизди көрсөтүп берип атат. 주님이 말로만 우리를 사랑하신 것이 아니잖아요. Теңир деле бизди оозу менен эле сүйөм деп айтып койгон жок. 십자가 죽음으로 사랑을 보여주셨습니다. Айкаш чыгашта өлүп өз сүйүүсүн көрсөтүп берди. 우리도 그런 사랑을 하라고 말씀하시고 Эми бизге дагы ошондойчо сүйгүлө деп атат. 형제와 자매를 위해서 Бир туугандар үчүн 목숨을 버리는 것이 마땅하다. өз жаныбызды беришибиз керек дейт. 이게 얼마나 중요한 말씀입니다. Бул канчалык маанилүү сөздөр. 우리 이 말씀을 딱 마음에 새기고 살아간다. Эгерде биз ушул сөздү жүрөгүбүзгө жазып алып жашасак, 교회에서 누가 나한테 무슨 말을 하든지 간에 жыйында бирөө мага кандай сөз айтса дагы 다 이겨낼 수 있고 анын баарын жеңип чыга алам. 어떤 내가 고난을 당한다고 해도 Кандай азапка кабылсам дагы, 어떤 멸시를 당한다고 해도 кандай кемсинтүүгө кабылсам дагы 충분히 이겨낼 수 있는 ал 거예요. нерсенин баарын жетиштүү түрдө жеңип чыга алам. 우리에게 어떤 사랑을 요구하십니까? Бизден ошондо кандай сүйүүнү талап кылып атат? 형제와 자매를 위해서 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. Бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек деп 그것이 атат. 우리가 해야 될 사랑의 Биз мына 모습이에요. ушундайча сүйүшүбүз керек. 사도 바울은요 Элчи Паул 이렇게 말씀하고 мындай 있습니다. сөздөрдү айткан. 같이 읽어 보실까요? Бул аятты баарыбызча окуйлу. Силерге болгон сүйүүбүздөн улам. Биз силерге жакшы кабарды таратып гана тим болбостон, өз жаныбызды берүүгө да даяр элек. Анткени силер биз үчүн кымбат болуп калдыңар. 바울은 정말 형제와 자매를 사랑했잖아요. Паул бир туугандарын чын жүрөктөн сүйгөн. 뭐라 말씀하십니까? Ошондуктан эмне деп айтып атат? 복음만 전하는 것이 아니고 Жакшы кабарды таратып гана тим болбостон, 우리 목숨까지 너희를 주기를 절개하노니 өз жаныбызды берүүгө да даяр элек дейт. 목숨까지 주기를 기뻐한다. Өз жаныбызды берүүгө да даяр элек деп атат. 왜요? Эмне үчүн? 너희가 우리의 사랑한 자 됨이라. Анткени силер биз үчүн кымбат болуп калдыңар. 정말 사랑하기 때문에요. Чындап сүйгөндүктөн. 우리도 그럴 수 있잖아요. Биз да ошондой болушубуз мүмкүн да. 사랑하는 내 자녀를 위해서 Сүйүктүү балам үчүн, 또 사랑하는 사람을 위해서 сүйүктүү адамым үчүн 우리 목숨도 바칠 수 있잖아요. өз жаныбызды бере алабыз да. 그죠? Туурабы? 우리 그런 사랑은 있어요. Бизде ошондой сүйүү бар. 그와 똑같이 Ошол сыяктуу да эле. 사도 바울 어떤 Элчи 마음이었습니까? Паулдун жүрөгү кандай болуп атат? 복음을 전할 때 어떤 마음으로 복음을 전했죠? Жакшы кабар таратканда кандай жүрөк менен таратты эле? 자기 모습을 조금 더 귀하게 생각하지 않았어요. Өз жанын ал аяган эмес. 그래서 이 말씀을 하고 있잖아요. Ошол себептен ушундай сөздөрдү айтып атат. 복음으로만이 아니고 Жакшы кабар таратып гана тим 우리 болбостон дейт. 목숨까지 주기를 절교했다. Өз жаныбызды берүүгө да даяр элек. 기꺼이 목숨을 내어놓는다 그 말이잖아요. Кубаныч менен өз жаныбызды берүүгө да даяр элек деп атат. 바로 그것이 진정한 사랑이라는 거예요. Чыныгы сүйүү ушундай болот. 여러분 잘 생각해 보십시오. Сиздер дагы жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 주님 우리를 구원하기 위해서 무슨 일을 해주셨습니까? Теңир бизди куткарыш үчүн кандай иш 바로 аткарды? 십자가 죽어 주셨죠. Ал айкаш чыгашта 근데 өлдү. 그것을요 억지로 했을까요? 즐거운 마음으로 Ал 했을까요? ишти кылып атканда ал өзүн кыйнап кылдыбы же кубаныч менен кылдыбы? 하나님이 하라고 하니까 Кудай аткар деп аткандыктан 하기 싫은데요. мен аткаргым келбей атат 죽기 эле. 싫은데요. өлгүм келбей атат. 왜 저보고 죽으라고 합니까? Эмне эле мен өл деп атат. 시키니까 하긴 할게요. Эми кыл деп аткандыктан кылып коеюн 그렇게 십자가 죽었다고 생각하십니까? деп айкаш чыгашта өлдү беле? 전혀 그렇지 않습니다. Андай эмес. 요한복음 10장에 보면 Жакан 10-бөлүмдү карасак, 나는 선한 목자라고 말씀을 하시면서 мен жакшы кайтаруучумун деп айткан. 진짜 선한 목자는 자기 양떼를 위하여 자기 목숨을
바친다고 되어 ошо 있잖아요. чыныгы жакшы кайтаруучу өзүнүн койлору үчүн өз жанында аябайт дейт. 그러면서 이 말씀을 하세요. Анан мындай сөздөрдү айткан. 자, 10장 18절은 같이 읽어 보시겠습니다. 10 бөлүм 18 аятты чогуу койлуу. Менден аны эч ким тартып ала албайт. Мен аны өзүм берем. Аны берүүгө жана кайра алууга бийлигим бар. Бул осуятты мен атамдан алгам. 나는 양을 위하여 목숨을 버리거니와라고 말씀하신 것처럼 어, 그건 15절의 말씀인데 15-аятта мен өз койлорум үчүн өз жанымды аябайм, эч аябайм деген. 목자로서 양을 위해서 목숨을 버린다고 말씀을 하시고 Жакшы кайтаруучу катары койлорум үчүн өз жанымды берем деген. 이어서 이 말씀을 하시는 Андан 거예요. кийин бул аяттарды айтып атат. 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니고 내가 스스로 버리노라. Ошо менден аны эч ким тартып албайт. Мен аны өзүм берем деп атат. 스스로 버리신 거예요. Өзүм берем деп атат. 마지못해 하신 것이 아니죠. Ал иште айла жоктон кылган жок. 자, 이사야 53장 7절에 보시면 Ышая 53 бөлүм 7-аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу койлуу. Аны катуу кыйнашты, бирок ал кыйналганда үн чыгарган жок. Ал союлуш үчүн жетеленип келген козу сыяктуу, кыркмачынын алдында үнсүз жаткан кой сыяктуу үн чыгарган жок. 십자가에 돌아가시기 위해서 잡히실 때 Айкаш чыгашта өлүш үчүн кармалганда 그리고 십자가 지실 때 모습을 설명하고 있죠. жана айкаш чыгашта керилгенде кандай болгондугун сүрөттөп берип атат. 얼마나 고통이 컸겠습니까? Канчалык кыйналды. 하지만 한 번도 원망하지 않으셨죠. Бирок бир да жолу наразычылык айткан жок. 그 입을 열지 않으셨고 Ал үнсүз мындай үн чыгарган жок. 마치 그 모습은 Ал андай кылганы 죽기 위해서 끌려가는 양의 모습과 동일하다고 말씀을 하고 ал союлуш үчүн жетеленип келген козу сыяктуу дейт. 이 나라 양을 많이 키우잖아요. Кыргызстанда кой көп багат, туурабы? 그렇죠. 키르기타는 목 추구하는 Ошондо 나라입니다. анткени Кыргызстан ошондо көбүнчө мал багышат. 양이 죽을 때 어떻게 죽는지 아시죠? Анан койду кандайча өлтүрөт билесиздер да. 잘 아실 겁니다. Кандай соет билесиздер да. 막 비명을 지르고 죽는 것이 Анан 아니죠. кой өлүп атканда дагы аябай кыйкырып атып өлбөйт да. 양은 막 도망가지 않습니다. Аябай качып кетпейт. 틀 깎을 때도 마찬가지죠. Анан жүнүн кыркып атканда дагы 양은 가만히 있습니다. кой жөн туруп берет. 잘못 깎아서 살이 트일 수도 있어요. 네. 살이 찢겨서 피가 날 수도 있습니다. Туура эмес кыркып алып ошо терисин сыйрып кетип кан чыгышы мүмкүн. 그리고 양은 도망가지 않습니다. Андай болсо дагы кой качып кетпейт. 가만히 있죠. Ошо жөн туруп берет. 죽을 때도 양은요 가만히 죽습니다. өлүп атканда дагы кой ошо жөн эле өлөт. 막 비명을 안 질러요. Аябай катуу кыйкырбайт. 왜 양을 그렇게 만들었을까요? Эмне үчүн койду ошондой кылып жаратып койгон? 우리에게 보여주시는 거예요. Бизге көрсөтүш үчүн. 우리 예수님께서 우리를 위해서 어떻게 죽으시는지 Ыйса биз үчүн кандайча өлөрүн. 억지로 죽는 것이 아니고 Ал өзүн кыйнап өлгөн жок. 나는 스스로 목숨을 버리노라 그 말씀하셨잖아요. Мен жанымды өзүм берем деп атат. 우리를 구원하시기 위해서 Бизди куткарыш үчүн 스스로 목숨을 버려 주신 거예요. ал өз жанын берди. 그리고 히브리 12장에 Анан 보시면 эбрейлерге 12 бөлүмдө карасак 이렇게 말씀하시죠. мындай сөздөрдү 우리 айткан. 예수님은 앞에 있는 즐거움을 바라보고 십자가를 참으셨다. Ыйса алдыда күтүп турган кубанычты карап айкаш чыгашта газапка чыдаган. 예, 앞에 있는 즐거움을 바라보고 Алдыда күтүп турган кубанычты карап 십자가를 묵묵히 참으신 거예요. айкаш чыгашта газапка үн чыгарбастан чыдады. 내가 십자가 죽음으로 해서 많은 사람이 구원받을 수 있잖아요. Мен азыр айкаш чыгашта өлсөм көп адам куткарылат деп. 그걸 분명히 알고 계신 거예요. Ошол нерсени билген. 앞으로 구원받게 될 많은 사람을 바라보신 거예요. Келечекте куткарыла турган көптөн адамдарды карады. 그 모든 걸 바라보고 Ошонун баарын карап, 그 바라보실 때 аларды караганда, 우리도 바라보셨습니다. бизди да караганда 그죠? көргөн, туурабы? 키르기스탄에 사는 사람들 Кыргызстанда жашап аткан бизди 그걸 바라보시고 карап, 기꺼이 즐거운 모습으로 십자가에 돌아가신 거예요. кубаныч менен айкаш чыгашта өлгөн. 우리 그 마음을 배우셔야 Биз 됩니다. ошондой жүрөккө үйрөнүшүбүз керек. 죽도록 사랑하라고 하셨잖아요. Өз жаныбызды бергичелик сүйүшүбүз керек. 마지못해 억지로 내 꼭 희생을 해야 돼, 수고해야 돼 이렇게 하라 말씀이 아니잖아요. Айла жоктон өзүңөрдү кыйнап, мен өзүмдү мындай арнашым керекпи деп өзүңөрдү кыйнап кылууга деген жок. 주님이 우리를 구원하기 위해서 자신의 목숨을 주신 것처럼 Теңир бизди куткарыш үчүн өз жанын бергендей, 우리도 그런 마음으로 서로를 사랑해야 되는 биз 거예요. дагы бири-бирибизди ошондой жүрөк менен сүйүшүбүз керек. 그래서 갈라디아 2장 20절에 말씀하고 있죠. Галатиялыктарга 2-бөлүм 20-аятта айтылат. 같이 읽어 보실까요? Баарыбыз чогуу койлуу. Азыр мен жашап жаткан жокмун. Менин ичимде Машаяк жашап жатат.
Ал эми азыркы денедеги жашоомду айта турган болсом, мени сүйгөн жана менин ордума өзүн курмандык кылган Кудай уулуна болгон ишеним менен жашап жатам. 우리가 어떤 마음으로 신앙생활을 해야 됩니까? Биз кандай жүрөк менен ишеним жашоосун жашашыбыз керек? 이제 뒤만 잠깐 설명해 드릴게요. Ошо арт жагын гана түшүндүрүп кетейин. 이제가 육체 가운데 사는 것은 Ал эми азыр денедеги жашоомду айта турган болсом, 나를 사랑하사 мени сүйгөн 나를 위하여 жана менин ордума 자기 몸을 버리신 예수님의 사랑 안에 살아가는 것이다. өзүн курмандык кылган Кудай уулуна болгон ишеним менен жашап жатам. 이렇게 읽어도 돼요. Ушинтип окусак болот. 나를 사랑하사 Мени сүйгөн 나를 위해서 жана менин ордума 자기 목숨을 버려 주셨잖아요. өзүн курмандык кылды. 그 믿음과 사랑 속에 살아가는 게 신앙생활이라는 거잖아요. Ошого болгон ишеним менен жашоо. 우리 이걸 잊어버리면 안 됩니다. Биз бул нерсени унутуп калсак болбойт. 내가 받은 사랑을 잊어버리면 안 돼요. 내가 받은 주님의 사랑을 잊어버리면 안 돼요. Теңирден алган сүйүүмдү унутуп калбашым 자, керек. 요한복음 13장 1절에 보시면 Жакан 13-бөлүм 1-аятты карасак, 우리 같이 한번 읽어 보실까요? баарыбызча окуйлу. Пасах майрамынын алды эле. 잠깐만요. 네, 같이 읽어 보시겠습니다. Чоң окуйбуз. Пасах майрамынын алды эле. Ыйса өзүнүн бул дүйнөдөн кетип, атасына бара турган убагы келип калганын билчү. Ал бул дүйнөдөгү өзүнүн адамдарын сүйдү. Аларды акырына чейин сүйдү. 자, 이 내용은 이제 잡히시는 날 밤에 일어난 일이에요. Бул иш болсо ал кармаллардын алдында ошо кечинде болгон иш. 예루살렘의 한 다락방에서 마지막 식사를 하시는 모습이잖아요. Иерусалимде бир бөлмөдө акыркы жолу тамактанып жатканы. 세상에 있는 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. Бул жерде эмне дейт? Ал бул дүйнөдөгү өзүнүн адамдарын сүйдү, аларды акырына чейин сүйдү. 이게 가룟 유다가 포함이 돼 있죠. Мунун ичине Жүйүт Искариот да кошулат. 그렇죠? 가룟 유다. Туурабы? 예수님을 팔아버릴 가룟 유다. Ыйсаны сатып жиберген Жүйүт Искариот. 유다의 발을 주님은 씻겨 주셨어요. Ал Жүйүттүн дагы бутун Теңир Ыйса жууп берген. 그걸 떼어 주셨죠. Ага нан сындырып берген. 베드로 주님을 3번 부인할 사람이에요. Петр болсо Теңирден 3 жолу баш тарта турган адам. 알고 계십니다. Алындай болорун да билип турат. 다른 제자들도요. Башка шакирттери деле 주님을 다 버리고 도망가 버릴 겁니다. баары Теңирди таштап качып кетишет. 그것도 알고 계세요. Андай болорун дагы билип турат. 알고 계시지만 Билип турса дагы 그들을 끝까지 사랑해 주시고 аларды акырына чейин сүйдү. 그들의 발을 씻겨 주시고 Алардын буттарын жууп берди. 떡을 떼어 나누어 주시고 Нан сындырып берди. 또 포도주를 주시고 чөйчөк берди. 그리고 또 말씀을 계속 가르쳤잖아요. Анан сөз үйрөттү. 내가 새로운 언약을 세우겠다. Силер жаңы келишим берем дейт. 또 새로운 계명을 주겠다. жаңы келишим берем деп атат. жаңы осуят берем дейт. 서로 사랑해야 된다. Бири бириңерди сүйгүлө дейт. 오늘 본문의 말씀이잖아요. Бүгүнкү негизги аят. 이렇게 서로 사랑해야 된다. Силер бири бириңерди ушундай сүйгүлө деп атат. 이렇게 사랑을 보여주셨죠. Ушундайча бизге сүйүүсүн 그리고 көрсөтүп 십자가에 берди. 못이 박힐 때 있잖아요. Анан айкаш жыгачка кадалганда 누가복음 23장에 잘 기록이 되어 있습니다. Лука 13-бөлүмдө жакшы жазылган. 자신을 못 박는 사람을 위해서 기도해 주셨어요. Аны айкаш жыгачка кадап аткан адамдар үчүн сыйынган. 다시 자신의 옷을 벗기고 채찍을 때리고 못을 박은 사람들이 있잖아요. Анын кийимин чечип, аны мык менен айкаш жыгачка кадап аткан адамдар. 그런 사람을 위해서 주님 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마십시오. Ошондой адамдар үчүн сыйынып атат. Кудайым алардын күнөөсүн мойнуна сала көрбө деп. 그런 사람을 위해서 기도해 주시고 Ошондой адамдар үчүн сыйынып атат. 또 옆에 못 박힌 강도 있잖아요. Анан жанындагы кадалып турган кылмышкерлер бар. 예수님을 조롱했던 그 강도가 있습니다. Ыйсаны шылдыңдаган кылмышкер. 그 강도도 구원해 주셨어요. Ошол кылмышкерди дагы уткарды. 어떻게 생각하십니까? Кандай ойлойсуздар? 얼마나 큰 사랑입니까? Бул канчалык улуу сүйүү. 우리 그런 큰 사랑을 받은 사람들이 Биз 우리잖아요. ошондой улуу сүйүүнү алган адамдарбыз да. 우리 그 사랑을 가지고 서로를 사랑해야 되는 Биз 거예요. эми ошол алган сүйүүбүз менен бири бирибизди сүйүшүбүз керек. 자, 우리 살고 있는 시대가 마지막 시대라고 그럽니다. Биз азыр дүйнөнүн акырында жашап жатабыз. 사람들의 사랑이 점점 식어가는 시대잖아요. Адамдардын сүйүүсүн ысыгы кайтып жаткан, муздап жаткан доор. 그리고 구원받은 사람들까지도 마음이 조금씩 식어가는 시대입니다. Алар гана эмес, куткарылган адамдардын жүрөгүндө сүйүүсүн ысыгы кайтып жаткан доор. 우리의 사랑이 점점 식어가기 때문에요. Биздин сүйүүсүн ысыгы кайтып аткандыктан 우리가 아무리 전도해도 구원받은 사람이
그렇게 많지 않는 Биз 거예요. канчалык аракет кылып жакшыга таратпайлык куткарылгандар аз болуп атат. 왜 전도가 안 된다고 Эмне үчүн 생각하십니까? жакшы кабар жүрбөй атат деп ойлойсуздар? 생각해 봐야 돼요. Ойлонуп көрүш керек. 우리 사랑이 지금 식어가고 있구나. Биздеги сүйүүнүн ысыгы кайтып аткан турбайбы деп. 그래서 전도하려고 해도 전도가 잘 안 되는 Ошол 거예요. себептен жакшы кабар тараталык десек да жакшы кабар жүрбөй атат. 요한계시록 3장에 보면 2장에 보면요. 에베소 교회에 대한 내용이 나오죠. Аян 2-бөлүмдө Эфес жыйыны жөнүндө жазылат. 아주 열심히 있는 교회였어요. Аябай тырышчаактык менен ишенген жыйын. 여기 2장 1절부터 한번 읽어 보실래요? 2-бөлүм 1-аяттан баштап окуп берейин. Эфестеги жыйындын периштесине мындай деп жаз. Оң колунда 7 жылдыз кармап турган жана 7 алтын чырактын арасында басып жүргөн Теңир мындай дейт. Мен сенин иштериңди, эмгегиңди, чыдамкайлыгыңды, бузулгандарга чыдай албастыгыңды, элчи эмес болушса да өздөрүн элчибиз деп эсептегендерди сынап көрүп, алардын жалганчы экенин аныктаганыңды билем. Сен көп нерсени башыңдан өткөрдүң. Сенде чыдамкайлык бар. Менин ысымым үчүн иштедиң. Чарчаган жоксуң. Бирок менин сага айта турган бир наразычылыгым бар. Сен биринчи сүйүүңдү таштап койгонсуң. Ошондуктан кайсы жерден жыгылганыңды эстеп, тобо кыл да, мурун жасап жүргөн иштериңди жасай бер. Эгерде андай кылбасаң, тобо кылбасаң, анда мен сага жакын арада келем да, чырагыңды ордунан алып таштайм. 오늘 꼭 집에 가시면 이 말씀을 한번 읽어 보십시오. Бүгүн үйгө барганыңыздарда ушул сөздү кайра окуп чыгыңыздар. 에베소 교회 정말 대단한 교회입니다. Эфес жыйыны чындап мыкты жыйын болгон. 정말 신실한 믿음을 가지고 있는 교회였어요. Ушундай ишенимдүү адамдар болушкан, ушундай ишенимде болушкан. 성경도 많이 알고 있고 Ыйык жазууну көп билишкен. 또 정확한 분별력도 가지고 있습니다. Анан башка нерселерди так айырмалап билишкен. 저 사람 잘못된 사람이야. Бул туура эмес, бул адам туура эмес болуп атат. 구원받지 못한 사람이야. Бул адам куткарылып албаган адам экен. 저 내용은 성경과 맞지 않아. Муну айтып аткан сөзү ыйык жазууга туура келбей атат. 전 악한 니골라 당이야. Бул туура эмес, Николайдын окутуусундай экен. 정확히 분별한 교회가 에베소 교회였어요. Ушул нерселерди аябай так айырмалап билген жыйын Эфес жыйыны болгон. 인내심도 많고 чыдамкай болушкан. 부지런하고 аябай тырышчак, эмгекчил болушкан. 정말 열심히 있는 교회였습니다. ушундай тырышчаак жыйын болгон. 근데 큰 책망을 받으셨죠. Бирок мына катуу ашкерелегөө кабылды. 네가 한 가지가 부족하다. Сен бир нерсени унутуп койдуң дейт. 네가 처음 사랑을 버렸느니라. Сен биринчи сүйүңдү унутуп койдуң деп атат. 처음 사랑을 버렸다고 책망을 받죠. биринчи сүйүңдү унутуп койдуң деп ашкерлөөгө кабылды. 분명히 알아야 된다. Биз ушул жөнүндө так билишибиз керек. 네가 무엇이 잘못된지 찾아봐라. ошондуктан кайсыл жерден жыгылганыңды эсте деп атат. 왜 네가 처음 사랑을 잃어버린지를 생각해봐라. Сен эмне себептен ошол биринчи сүйүңдү унутуп койгонуңду эсте деп атат. 분명히 찾아야 된다. эстеп табышың керек дейт ошол нерсени. 찾은 다음에 эстегенден кийин 그리고 처음 행위를 가져야 된다. тобо кыл да мурун жасап жүргөн иштериңди жасай бер дейт. 그렇지 않다면 эгер андай кылбасаң, 내가 네게 임해서 анда мен сага жакын арада келем да 내 촛대를 옮겨버리겠다. чырагыңды ордунан алып таштайм 아주 дейт. 엄한 말씀을 하셨죠. аябай катуу сөздөрдү айтты. 성경에 많은 지식을 가지고 있고 ыйык жазуу боюнча көп нерсени билишкен. 정확한 분별력도 가지고 있어요. так айырмалап ажырата билишкен. 악한 자 용납하지 않았습니다. бузулгандарды кабыл алышкан эмес. 딱 분별해서 드러냈어요. аны ошол чогуштан чыгарып салышкан. 정확한 분별력도 가지고 있죠. так ажырата билишкен. 참고 견디고 부지런했습니다. чыдамкай болушкан, эмгекчил болушкан, иштерман болушкан. 근데 제일 중요한 걸 잃어버렸죠. бирок эң маанилүү нерсени унутуп коюшту. 바로 처음 사랑입니다. биринчи сүйүүнү. 처음 사랑이 뭐죠? биринчи сүйүү деген эмне? 우리가 구원받을 때 받은 사랑이 있잖아요. биз куткарып алганда алган сүйүүбүз. 주님께 받은 놀라운 사랑. теңирден алган кереметтүү сүйүү. 우리 그 사랑을 마음에 깊이 새기고 биз ошол сүйүүнү жүрөгүбүздүн түпкүрүнө сактап, 우리 그 사랑은 모든 형제와 자매를 용서하고 서로 사랑해야 되는데 биз ошол сүйүү менен бир туугандарыбызды кечирип, бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. 그 사랑을 잃어버린 거예요. бирок ошол сүйүүнү унутуп койдуң деп атат. 예수님이 엄히 책망하셨죠. ыйса катуу ашкерлеп атат. 너 분명히 알아야 된다. сен ошону эстешиң керек дейт. 그리고 처음 행위를 가져야 된다. жана мурун жасап жүргөн иштериңди жасай бер дейт. 그렇지 않다면 эгер андай кылбасаң, 촛대를 옮겨버리겠다. чырагыңды ордунан алып таштайм дейт. 성령 역사를 옮긴다는 거잖아요. ыйык руктун ишин алып таштайм деп атат.
개인의 역사도 네, 마찬가지입니다. жеке бир адамдарга да тиешелүү. 주님 왜 나를 통해 역사하지 않습니까? Эмне үчүн Теңир мен аркылуу иштебей атат? 내가 왜 막 전도하려고 하는데 왜 전도가 왜 안 됩니까? Эмне үчүн жакшы кабар айтайын десем деле жакшы кабар жүрбөй атат 생각해 봐야 돼요. деп ойлонуп көрүш керек. 내 개인의 큰 문제가 있을지도 몰라요. Жеке менде дагы чоң маселе болушу мүмкүн. 그리고 우리 구역에 문제가 있을지도 Жана 몰라요. биздин үй группабызда дагы чоң маселе болушу мүмкүн. 또 교회도 마찬가지입니다. Жана бул жыйынга да 이 тиешелүү. 처음 사랑을 잃어버린다면 Эгерде ушул биринчи сүйүүнү унутуп койсок, 모든 게 다 무효가 되는 거예요. анда башка нерсенин баары жараксыз болуп калат. 분명히 아셔야 됩니다. Ушул нерсени так билиш керек. 신앙의 기초가 뭐라고 그랬죠? Анткени ишенимдин негизи эмне? 서로 사랑하는 거잖아요. Бири-бирибизди сүйүүбүз. 이게 신앙의 기초고 신앙의 전부입니다. Ишенимдин негизи пайдубал ушул жана ишеним өзү. 우리 이걸 잃어버리기 때문에 Эгерде биз бул нерсени унутуп койсок, 이거를 가볍게 생각하기 때문에 эгер бул нерсени жеңил ойлоп калсак, 주님이 우리 통해 역사하지 않으시는 анда 거예요. Теңир биз аркылуу иштебейт. 우리 분명히 생각해 봐야 Ушул 됩니다. нерсе жөнүндө так ойлонуп көрүшүбүз керек. 그래서 우리는 오늘 각자 자신을 생각해 봐야 돼요. Ошол себептен бүгүн биз ар бирөөбүз өзүбүз жөнүндө ойлонуп көрүшүбүз 내 керек. 마음속에 Менин 그 жүрөгүмдө 사랑을 재어보는 온도계가 있다면 эгерде ошо сүйүүнүн градусун ченеп көргөн градусник болсо, 내 사랑 과연 몇 도일까? менин сүйүүмдүн ошо температурасы канчалык болуп атат? 정말 뜨거운 사랑이 내 속에 있을까? Ушундай ысык, жалындап турган сүйүү болуп атабы? 아니면 미지근한 사랑? Же жылуу, жылымык болгон сүйүү 아니면 болуп атабы? 냉랭한 사랑이 있다면? Же муздай тоңуп калган сүйүү болуп атабы? 사랑이 냉랭해져 있다면 Эгерде сүйүү тоңуп калган болсо, 오늘 생각해 봐야 анда 돼요. бүгүн ойлонуп көрүш керек. 자신을 위해서 그리고 교회를 위해서 өзүбүз үчүн жана жыйын үчүн. 나 혼자만 벌 받는 걸로 끝나는 것이 아닙니다. Анткени жазаны мен өзүм эле албайм. 주님께 징계 받는 걸로 끝나는 것이 아니에요. Теңирден жазаланып эле бүтүп калбайт. 아간이 범죄했을 때 누가 망했습니까? Мисал үчүн Ахан күнөө кетирген үчүн кимдер 온 да кыйрады 가족이 эле? 함께 망했잖아요. Бүт үй бүлөсү кошо кыйраган. 그렇죠? 아간은 한 사람 때문에 Бир Ахан үчүн 온 가족이 멸망을 했고 бүт үй бүлөсү кыйраган. 이르송의 기생을 한 사람 때문에 Бирок Жерихо шаарында бир Рахаб үчүн 온 가족이 다 구원을 받았어요. бүт үй бүлөсү куткарылган. 우리가 분명히 아셔야 돼요. Биз ошол нерселерди так билишибиз керек. 내 속에 우리 다른 사람 생각하지 마세요. Башка адамдар жөнүндө ойлонбоңуздар. 저 사람 왜 이렇게 사랑이 없어? 말할 필요 없습니다. Бул адамда сүйүү жок деп айтыштын кереги жок. 자기만 생각하면 Өзүңүздөр жөнүндө ойлонуп көрүңүздөр. 내 속에 사랑은 어떤가 지금? Мендин ичимде сүйүүнүн абалы кандай болуп атат деп. 정말 형제와 자매라 내 몸처럼 사랑하고 있는지 Бир туугандарымды өзүмдү сүйгөндөй сүйүп атамбы деп. 뜨겁게 사랑하고 있는지 Ысык сүйүү менен сүйүп атамбы деп. 내가 목숨까지 줄 수 있을 만큼 사랑하고 있는지 Мен бул бир тууганымды өз жанымды берүүгө да даяр болуп сүйүп атамбы деп. 아니 목숨을 주면 다른 거뭐못 줄 게 뭐가 있겠어요? Аны өз жаныбызды берүүгө да даяр болсок башка нерсени бербей коймок белек. 다 줄 수 있잖아요. Баарын бере алабыз да анда. 우리 그 사랑을 마음속에 가져야 됩니다. Биздин жүрөгүбүздө ушундай сүйүү болуш керек. 우리한테 강제로 하라는 게 아니잖아요. Биз кыйнап эле сүйгүлө деп аткан жок да, туурабы? 받은 사랑으로 서로 사랑하라고 말씀하시는 거예요. Силерге берилген сүйүү менен бири-бириңерди сүйгүлө деп атат. 그래서 여기 보시면요. Анан бул жакты карасак, 마지막 말씀입니다. бүгүнкү сөздүн акыркы аяты 요한일서 4장 7절 말씀인데요. 1-жакан 4-бөлүм 7-аят. 같이 읽어 보시겠습니다. Баарыбыз чогуу койлу. Сүйүктүүлөрүм, бири-бирибизди сүйөлү. Анткени сүйүү Кудайдан. Ким сүйсө, ал Кудайдан туулган жана Кудайды билет. 이 말씀 잘 보십시오. Бул сөздөрдү жакшылап карасаңыздар, 사랑하는 자들아, сүйүктүүлөрүм, 우리가 서로 사랑하자. бири-бирибизди сүйөлү. 이 요한 사도가 기록한 성경이잖아요. Бул дагы ошо элчи Жакан жазган китеп. 내가 서로 사랑하라라고 말씀하신 게 아니죠. Бири-бириңерди сүйгүлө деп аткан жок. 사랑하는 자들아, Сүйүктүүлөрүм, 우리가 서로 사랑하자. бири-бирибизди сүйөлү. 서로 사랑하자고 하신 말씀이잖아요. Бири-бирибизди сүйөлү деп атат. 요한도 형제와 자매를 사랑하고 Жакан дагы мен да силерди сүйөм. 형제와 자매도 요한을 사랑하고 Бир туугандар дагы Жаканды сүйүп, 또 구원받은 사람끼리도 서로 사랑하고 куткарылган адамдар бири-бирин сүйүп. 그래서 사랑하는 자들아, Ошол себептен сүйүктүүлөрүм, 우리가 서로 사랑하자. бири-бирибизди сүйөлү деп атат. 사랑하는 자마다 하나님께로부터 나서 하나님을 알고 Анткени сүйүү Кудайдан. Ким сүйсө, ал Кудайдан туулган жана Кудайды билет дейт. 서로 사랑하는 사람이 하나님을 아는 사람이에요. Бири-бирин сүйгөн адамдар гана Кудайды билген адамдар. 하나님을 안다고 자랑하지 마십시오. Кудайды билем деп мактанбаңыздар. 성경을 안다고 자랑하지 Же 마십시오. ыйык жазууну билем деп мактанбаңыздар. 내 속에 서로 사랑하는 마음이 없다면요. Эгерде ошондой болсо дагы жүрөгүмдө сүйүү жок болсо,
하나님을 모르는 사람이죠. андал Кудайды билбеген адам. 진짜 안다면 эгерде чындап билген болсо, 주님 우리를 사랑해 주신 것처럼 Теңир бизди кандай сүйгөн болсо, 서로 사랑해야 되는 거예요. бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. 우리 올 한 2026년도에는 Биз ушул 2026-жылы 물론 많은 일도 해야 되겠지만 албетте да көптөгөн иштерди кылышыбыз керек. 가장 중요한 이 말씀 Бирок эң маанилүү болгон ушул сөздү 사랑하는 자들아 우리 수육- 서로 사랑하자. сүйүктүүлөрүм бири-бирибизди сүйөлү. 이 말씀 마음에 담아두고 Ушул сөздү жүрөгүңүздөргө жазып сактап алыңыздар. 그 사랑을 잃어버리면 안 됩니다. 이 사랑을 잃어버리면 Биз 안 бул 돼요. сүйүүнү жоготуп алсак болбойт. 주님은 그런 사람을 역사하지 않기 Анткени 때문입니다. Теңир андай адамдар аркылуу иштебейт. 그래서 우리는 정말 주님 오실 때 살아있는 채로 주님을 만날 수 있는 시대에 우리가 살고 있잖아요. Биз тирүү кезибизде Теңир менен жолуга турган убакта жашап атпайбызбы? 우리는 죽음을 보지 않고 주님을 만날 수 있는 시대에 살고 Биз 있습니다. өлбөй туруп Теңир менен жолуга турган убакта жашап атабыз. 곧 주님을 만나게 될 거예요. Жакында Теңир менен жолугабыз. 우리 그 앞에 어떻게 서야 될까요? Ошондой болсо анын алдында турганда кандай абалда турушубуз керек? 우리 지난주에 연극했죠. Ошо өткөн жумада сценка коюп беришпедиби? 그때 자매님이 주님께 안기잖아요. Бир тууганыбыз чуркап барып Теңирди кучактады. 예수님하고 달리가 안기잖아요. Ыйса деп чуркап барып кучактады. 주님 그 자매를 칭찬해 주셨지 Анан 않습니까? Теңир ошол бир тууганыбызды мактады. 우리 그런 모습이 돼야 될 거예요. Баарыбыз ошондойчо болушубуз керек. 우리가 너 일을 많이 했냐고 했는 것을 물어보신 것이 아니고 Көп жумуш кылдыңбы деп сураган жок. 너 얼마나 일했는가 보자 물어보신 것이 아니고 Ошо канчалык иштедің карайынчы деген жок. 네가 얼마나 사랑했냐 Ошо бизден сен канчалык деңгээлде 그걸 сүйдүң? 먼저 따져보실 Биринчи 거라고. ошону сурайт. 그런 다음에 Ошондон кийин анан 네가 정말 나를 위해 수고해 주었구나 сен мен үчүн эмгек кылдың 라고 말씀하실 거예요. деп айтат. 왜 우리에게 새로운 계명을 Анткени 주셨잖아요. ал бизге жаңы осуят берген да. 딱 한 가지를 주셨습니다. Бир эле нерсени берген. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Мен силерди кандай сүйсөм, силер да бири-бириңерди ошондой сүйгүлө дейт. 우리 주신 계명이고 Бул Теңирдин бизге берген осуяты. 우리가 올 한해 마음에 새겨야 될 말씀이고 Биз ушул жылы жүрөгүбүзгө жазып алыш керек болгон сөз. 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘 2026년도 또 새해 첫 주일을 우리에게 허락해 주셨습니다. Бүгүн 2026-жылдын биринчи жумасын бизге уруксат бердиң. 오늘 우리에게 귀한 말씀으로 교훈을 해 주셨습니다. Бүгүн бизди баалуу кымбат сөз менен насаат бердиң. 오늘 배운 말씀을 마음에 잘 담아둘 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бүгүн үйрөнгөн сөздү жүрөгүбүзгө бекем сактап алууга жардам бере көр. 올 한해 주님의 큰 역사를 경험하길 원합니다. Ушул жылдын ичинде Теңирим сен улуу иштериңди көргүбүз келет. 또 그 일을 위해서 우리가 먼저 서로 사랑하라는 계명을 마음 깊이 새길 수 있도록 인도해 Жана 주시옵소서. ал иштер үчүн биз баарынан мурда бири-бириңерди сүйгүлө деген осуятты жүрөгүбүзгө жазып алууга жардам бере көр. 사랑으로 모든 일을 행할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Сүйүү менен баардык ишти аткарыла турганыбыздай кыла көр. 오후의 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. Түштөн кийин боло турган баардык чогулуштарды Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.